거룩하시고 사랑이 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Сүйгө молтолгон ырайымдуу асмандагы биздин теңирибиз атаке сизге ыраазычылык билдиребиз. 예수님의 그 십자가의 또 보혈로 또 죄인된 운명에서 저희들을 구원하여 주시고 또 주님의 자녀 삼아 주시고 또 주를 위해 살아갈 수 있는 삶을 또 허락하여 주심에 감사를 드립니다. Айкаш чыгачта аткарылган ырайымдын аркасы менен бизге чоң ырайым берип жана өзүңүз дагы бизге ырайым берип теңирим ата бизди куткарып алганыңызга бизди ошо күнөөнүн кулчулугунан бошотуп алганыңызга миң мерте ыраазычылык билдиребиз. 이같이 큰 구원을 늘 마음에 새기고 또 주님께 받은 그 은혜에 힘써 보답하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Сизден кабыл алган чоң ырайымды унутпастан, жүрөгүбүзгө салып, сиздин ишиңизди ар дайым өжөрлүк менен жана жөндөмдүүлүк менен аткарышыбызга жардам бере көрүңүз. 늘 교회를 통해서 공급되는 말씀을 통해 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하신 뜻이 무엇인지를 알고 또 그 뜻 가운데 또 순종하며 살아갈 수 있는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Сиздин жыйыныңызда бир туугандарыбыз менен бирге болуп, сиздин насаат сөзүңүз аркылуу биз эркиңизди таанып билип, ошол өмүрүбүздө эркиңизди аткарып жашашыбызга өзүңүз колдоо көрсөтө көрүңүз. 열매 맺는 삶을 통해서 주님께 영광을 돌리기를 원합니다. Ар дайым ушул биздин ишибиз аркылуу сизди даңктаганга аракет кылабыз. 특별히 이 키르기스탄에 복음을 허락하여 주시고 또 주님의 몸된 교회를 허락해 주셨습니다. 세워 주셨습니다. Өзгөчө Кыргызстан жергесине өзүңүздүн ырайымдуу жакшы кабарыңызды уруксат эттиңиз жана өзүңүздүн жыйындарыңыздарды тургуздуңуз. 키르기스탄의 교회들을 통해서 주의 복음이 키르기스탄 전국에 힘있게 뻗어나갈 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Кыргызстанда жайгашкан жыйындар аркылуу ушу биздин жергебизде жакшы кабар толугу менен таркаш үчүн жардамды бере көрүңүз. 이뤄진 귀한 영혼들이 주님 품으로 돌아올 수 있도록 주님께서 인도해 주시기를 간절히 부탁을 드립니다. Баалуу жандар кайрадан сизге кайтып келиш үчүн өзүңүз жетектеп жана колдоо көрсөтө көрүңүз. 그 일이 또 힘있게 역사할 수 있도록 주님의 몸된 교회가 든든히 세워질 수 있도록 교회들이 든든히 세워질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Ошол иш аркылуу ошол иш үчүн биздин жыйындардагы ишеним бутуна бекем туруп жана күчтөнүп биргеликте иш аракет жүргүзүш үчүн өзүңүз жардам бере 어떤 көрүңүз. 상황에서도 키르기스탄의 교회들을 주님께서 지켜주시고 Кайсыл акыбал болбосун, бирок биздин жыйындарды өзүңүз сактап беришиңизди сурунабыз. 늘 말씀 위에 또 믿음 위에 굳건히 세워질 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Ошол сиздин насаатыңыз аркылуу ишенимде бекем болуп, ишенимде өсүшүбүз үчүн колдооңузду көрсөтө көрүңүз. 그리고 교회들이 또 사랑 안에 하나 되어서 성령의 능력을 힘있게 이끌어낼 수 있는 교회들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Ыйык рухтун бекемдиги менен, биримдиги менен биз бир болуп, жана ошол сиздин ишиңиз толугу менен аткарыла турчу жыйындардан бололу. 또 말씀을 통해서 또 교훈하여 주시고 우리가 마땅히 알고 행할 바를 또 알려주시기를 부탁을 드립니다. Жана сөзүңүз аркылуу бизге насаат берип, ошол сөзүңүз аркылуу түшүнгөн эркиңизди дагы аткарыш үчүн күч бере көрүңүз. Ошого жардам суранабыз сизден. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бизди ар дайым сүйгөн Ыйса Машаяктын ысымы менен, ыраазычылык менен сыйынабыз. Амин. 아멘. 자, 오늘 본문은 마태복음 14장입니다. Бүгүнкү аят Матай, Марк кечиресиз. 마가복음 14장. Марк 14-чү bölüm. 마가복음 14장 27절. 너무 똑같죠. 마가복음 14장 27절. Марк 14-чү bölüm 27-чи аяттан 27절로 31절까지입니다. Марк 14-чү bölüm 27-чи аяттан 31-чи аятка чейин. 네, 읽어주세요. Марк 27-чи bölüm 14-чү bölümгө чейинсиздер 27-чи аяттан 31-чи аятка чейин.
Мен окуп берейин. Ошондо Ыйса аларга: "Ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда: койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеядан тосуп алам" деди. Ошондо Петр Ыйсага: "Баардыгы шектенсе да, мен шектенбейм" деди. Ыйса ага: "Сага чындыкты айтып коеюн. Бүгүн ушул түнү короз 2 жолу кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың" деди. Бирок ал ого бетер күчөп: "Сени менен бирге өлүшүм керек болсо да, мен сенден баш тартпайм" деди. Ушундай сөздөрдү башка шакирттер да айтышты. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 베드로는 예수님의 수제자이고 위대한 사도였습니다. Биз сиздер менен жакшы билгендей эле, Петр бул Ыйсанын шакирти жана улуу элчи болгон. 한 번의 설교로 3천 명이 구원을 받는 그 역사에 쓰임을 받은 사람은 아마 베드로 뿐일 겁니다. Тарыхта бир насаат менен 3000ден 5000ге чейин адамдарды куткарууга жетектеп келген бир эле адам ушул эле адам болушу керек. 하지만 베드로도 사도이기 이전에 한 사람이고 또 연약하고 부족한 부분들이 많았던 사람이었습니다. Бирок Петр да элчи болгонго чейин адам болгон жана анын да көптөгөн алсыз жана жеткилеңсиз жактары болгон. 하지만 그 연약하고 부족한 부분들을 이제 잘 극복하고 또 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받았던 이제 사람 중에 한 명이었죠. Бирок ал жетишпеген жерлерин жеңип, Кудай алдында кымбат колдонулган адамдардын бири болгон. 이제 베드로라는 그 이름의 뜻에는 이제 반석이라는 의미가 담겨져 있죠. Петр атта таш дегенди билдирет. 그 이름처럼 이 베드로는 하나님 앞에 철저하게 부서지고 이제 깨지어진 그 가정을 거치게 된 사람이었습니다. Петр дагы атына жана атынын заты атындай эле таш болгондуктан Кудай алдында толугу менен сынып жана толугу менен сынган учурлары бар болгон. 그래서 오늘은 이제 인간 베드로라는 제목으로 또 말씀을 같이 한번 상고해 보도록 하겠습니다. Ошентип бүгүнкү тема биздики бул адам Петр деген темага сөз өткөрмөкчүбүз. 이제 처음에 읽었던 이제 본문 말씀은 예수님이 죽으시기 전에 십자가에서 죽으시기 바로 전날의 모습입니다. Азыркы мына бул алгачкы текстте окуган текстте Ыйсанын айкаш чыгачка өлөр алдында бир күн калгандын көрүнүшү. 예수님께서는 이제 고난의 그 길을 앞두고 계셨습니다. Мына Ыйса айкаш чыгачка азап чегип чеккендин алдында болчу. 그래서 그 고난의 길을 걸어가실 때 제자들이 이제 자기를 다 부인하고 이제 떠나게 될 거다라는 것을 말씀을 하셨습니다. Жана Ыйса шакирттердин алдына айткан сөздөрү ошол айкаш жыгачтын кыйноосуна учурап жаткан мезгилде менин шакирттеримдин баардыгы чачырап кетишет деген сөздү айткан. 예수님은 하나님이시기 때문에 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 하나님이시죠. Ыйса Кудай болгондуктан, себеби 그래서 Кудай адам баласынын бейнесин кийип бул дүйнөгө келгендиктен 예수님께서는 모든 것을 다 알고 계십니다. Ыйса баардыгын билген дейт. 그럼에도 불구하고 이 베드로는 예수님의 이러한 말씀이 자기의 그 열심과 그리고 또 의지와는 맞지 않는 평가라고 이제 생각을 했어요. Ошентсе да Петр өзү кайраттуулугу менен, өжөрлүгү менен мындай жооп берет, анан ошол жоопту туура деп 그래서 эсептеген. 베드로는 당대하게 말을 합니다. Ошондуктан Петр мындай жооп берген. 다 버릴지라도 나는 그렇게 않겠나이다. Баары таштап кетсе дагы мен сени таштабаймын, мен шектенбеймин. 이제 베드로의 성격상 이제 작은 소리로 하지는 않았을 거예요. Анан ошо Петрдин дагы өзүнүн мүнөзүнө тарта өзү мындай сылык жооп берген эмес. 아주 담대하고 아주 자신 있게 대답을 했을 겁니다. Өзгөчө кандайдыр бир кайраттуулугу менен өзү дагы өзүнүн ишеними менен мындай жооп берген та. 그런데 결과는 어떻게 되었죠? Бирок аягы эмне менен бүттү? 이제 베드로는 책임지지 못할 말을 해버리게 되었습니다. Петр өзү жооп бере албас
сөздөрдү айтып жиберди. 베드로는 이런 마음이었을 거예요. Петрда мындай жүрөк, ушундай жүрөк болсо керек ал 지금까지 мезгилде. 주님이 하셨던 모든 말씀이 사실이었고 또 말씀 그대로 이루어졌습니다. Теңирдин ал мезгилдеги Ыйсанын айткандарынын жана кылгандарынын баардыгы туура болгон дейт. 하지만 이번에는 다릅니다. Бирок бул жолу жаңылды деп эсептеген. 이번에는 주님이 틀리셨습니다. Бирок бул жолу Теңир жаңылды деп 나는 эсептеген. 절대로 주님을 부인하지 않을 거거든요. Мен анткени Теңирди эч качан таштап кетпеймин. 그런데 그 자신 있게 대답했던 그 말이 언제 뒤바뀌게 되었습니까? Бирок ушунчалык ошо ишеним менен айткан сөздөрү качан бузулду, качан сынды. 한 달 뒤도 아니고 Бир ай эмес, 일주일 뒤도 아니고 эки жума эмес, 하루도 아니고 бир күн эмес. 몇 시간 뒤에 예수님을 철저하게 부인하고 무너져 버렸거든요. Бир нече саат өткөн соң ушул сөздөрүнүн баардыгы толук талкаланган дейт. 71절 한번 보실까요? 14 бөлүм 71 аятты бирге окуп көрөлү. 14 бөлүм 71 аят. 읽어주세요. Петер болсо аябай карганып, силер айтып жаткан адамды мен тааныбайм деди. 베드로는 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번씩이나 예수님을 저주하며 철저하게 부인을 했습니다. Мына бул жерде айтылгандай эле Петр бир жолу эмес, эки жолу эмес, Ыйсаны 3 жолу карганып, баш тарткан дейт. 입에서 아직 자기의 그 말이 식지도 않았어요. Анын оозунан чыккан сөздөрү суу элек болчу дейт. 어떻게 그럴 수가 있을까? Кантип ушундай болсун? 여기까지가 인간 베드로의 한계죠. Бул адам Петердин чеги болчу. 베드로가 예수님을 부인하고 나서 Петр Ыйсаны тангандан кийин, 이제 곧 닭이 울었습니다. андан кийин дароо короз кыйкырды 이제 дейт. 닭이 울 때 Короз 너가 кыйкыргандан 닭이 울기 전에 나를 3번 부인할 거다 그 예수님의 말씀이 생각이 나서 심히 통곡하고 나가게 되었잖아요. 나가서 심히 통곡했다라고 기록되어 있잖아요. короз кыйкырганга чейин сен менден баш тартасың деген сөздөрү, Ыйсанын сөздөрү Петердин эсине келип, ал сыртка чыгып ботодой боздой ыйлады. 인간 베드로였습니다. Бул деген адам Петердин келбети. 그럼 왜 이 베드로는 실패를 했을까? Эмне үчүн Петр ушундай ишке кандай бир жеткилеңсиз болду? 그러니까 먼저 실패의 원인을 이제 생각해 보려면 이 베드로의 그 인성이 어떠한지를 좀 살펴보는 것이 중요한 것 같아요. Биринчи, ийгиликсиздиктин себеби жөнүндө биз бирге ой жүгүртүшүбүз керек. 그리고 이 베드로의 그 인성을 살펴보면 이제 나에게도 동일한 그런 부분들은 없는지 이제 고민해 보게 되고 또 교훈을 얻을 수 있을 거라고 이제 생각을 합니다. Бул Петердин инсандыгы, ошол табияттыгын жакшы карап, ошо өзүбүздө, бизде ушундай табияттык, ушундай мүнөздөр жок бекен деп ойлонушубуз керек. 베드로의 인성은 어떤 사람이라고 생각을 하세요? Петр кандай адам болчу деп ойлойсуз? 베드로 할 때 생각나는 것들. Петрди элестеткенде ким деп элестетесиздер өзүңүздөргө? 거침이 없죠. Эч кандай мындай немеси жок, 물과 불을 가리질 않습니다. эч суу менен отту бөлө албас мүнөз. 단순한 것 같고 Бул ысык кандуу мындай. 그리고 이제 성격이 급하고 Кээде бат баардыгын шашма. 이제 베드로를 생각하면 이제 그런 성격들이 이제 떠오르게 되잖아요. Петрди элестеткенде имин ушундай мүнөздөр чыгат дейт. 그런 이제 베드로의 그 성격이 단점이 될 수도 있지만 그것이 하나님을 향한 열심으로 나타나서 이 베드로는 주님 앞에 귀하게 쓰임 받을 수가 있었죠. Кээде бул кемчилик болушу мүмкүн эле, бирок бул Кудайга болгон ынтуулук катары көрүнөт жана Теңир аны абдан жакшы колдонгон дейт өз учурунда. 물론 이제 좋은 부분들도 있었지만은 우리가 이제 본받지 말아야 되는 베드로의 인성도 있었거든요. Албетте Петердин жакшы жактары дагы болгон, бирок биз Петерден үйрөнбөс
жана биз үйрөнбөс, кабыл албас жерлери жана беттери дагы болгон. 그리고 이것이 베드로가 실패하게 된 이유와 원인이 되기도 합니다. Жана ушулар биз айта турчу дагы бир аз кемчилик жактары дагы Петерди дагы ийгиликсиздикке жеткиргендей. 성경을 통해서 이제 베드로의 모습을 보면은 베드로가 잘하는 것이 있었어요. Петерди ушул ый китеби аркылуу карасак, Петер бир нерсени жакшы кылган. 뭘 잘했냐면 Эмнени жакшы кылды эле? 남하고 비교하는 것을 잘했습니다. Башка адамдар менен өзүн салыштырганды жакшы кылган дейт. 항상 남하고 자기를 비교를 해요. Ар дайым өзүн бирөө менен салыштырып жүрчү дейт. 아마도 이제 열등감이라는 것이 있었던 것 같아요. Ошол кемчилик мындай сезимдери бар болгон окшойт. 열등감이 뭐죠? Кемчилик сезимдери деген эмне? 그러니까는 다른 사람들이 다른 사람과 나를 비교할 때 나는 다른 사람들보다 못하다라는 이제 생각들 거기에 사로잡히는 것을 얘기를 하죠. Кемчилик сезимдери бул эмнени билдирет? Башка адамдар менен салыштырмалганда менин кемчиликтерим көбүрөөк, мен ал адамдарга караганда кандайдыр бир жетишкен эмесмин эчтекеге деген сезимдер. 내가 남들보다 낫다, 남들보다 우월하다라고 생각하는 것도 문제이지만 Албетте, мен башкалардан бийик турам, мен башкалардан жакшыракмын, мен башкалардан өйдөрөкмүн деген ойлор дагы абдан жаман. 내가 남들과 비교해서 이제 너무 무능력하다 그런 열등 의식을 갖는 것도 문제죠. Бирок башкалар менен салыштырмаганда мен кемчилигим көп, мен алардан жапызмын, ылдыймын деген ойлор дагы туура эмес. 이 베드로는 좀 다른 제자들과 비교를 해보게 됐을 때 다른 제자들하고는 좀 모습이 좀 다른 모습들이 많았거든요. Анткени Петр дагы өзүн ошол башка шакирттер менен салыштырганда, анын дагы келбети таптакыр башкача эле, ал башкача адам эле. 베드로는 안드레와 요한처럼 이제 좀 부유하지는 않았었던 것 같고. Петр дагы Андрей менен жана Жакан менен салыштырганда мындай бай эмес болчу. 그리고 이제 항상 다른 사람들보다 내가 더 잘해야 된다 이런 열등 의식에 좀 많이 사로잡혀 있었던 것 같아요. Анан өзүнүн аң сезиминде ичинде мындай ойлорунда ар дайым мен башка адамдарга караганда бардыгын жакшыраак жасашым керек деген мындай өзүнүн ойлору бар болгон окшойт. 이제 빌립이나 안드레 그리고 요한은 뭐 계산이 굉장히 빠르잖아요. Филипп, Андрей жана Жакан алар дагы бат эсептечү бардыгын. 어떤 일을 정확하게 분별을 하죠. Бүт иштерди реалдуу карашчу 근데 이 дейт да. 베드로는 그 모습과는 좀 다르게 감정적으로 행동하는 경우들이 좀 많았어요. Бирок Петрдин дагы кыймыл аракеттери алардыкына караганда, ал адамдарга караганда мындай бат, шашма, ойлонбос кандайдыр бир аракеттерди жасачу. 예수님께서 오병이어의 기적을 이제 베푸실 때 제자들이 걱정을 하고 있는 것이 있었습니다. Ыйса 5 нам менен 2 балык менен 2 балык 5 нам менен 5000 адамды тамактандырайын деп жаткан, кереметти көрсөтөйүн деп жаткан учурда ал жакта шакирттери мындай ойго батып жаткан учур болчу. 5천 명의 사람들이 있었죠. Тынчсызданып жаткан. Анткени 5000 адам отурган. 제자들이 무엇을 걱정을 했습니까? Ошол шакирттери эмнени кабатырланып жатты эле. 이 많은 사람들의 식사를 어떻게 할까? Бул көптөгөн адамдарды кантип тойгузабыз деп кабатырланышкан. 이 빌립은요. Бирок Филипп болсо 아주 빠른 계산력으로 абдан тез эсеп менен 그 사람들에게 음식을 이제 먹이게 될 때 필요한 돈을 계산을 하죠. ошо 5000 адамды багуу үчүн керектелүүчү акчаны эсептеп чыккан. 예수님께 말을 하죠. Анда ыйсага мындай сөздөр. 우리가 여기 있는 사람들한테 조금씩 이제 걷는다 하더라도 돈을 Биз биякта отурган адамдардан бираздан дагы акчаны чогултуп чыксак, 이 사람들에게 떡을 먹이려면 200 데나리온이나 필요하다. бул адамдарды тойгузуш үчүн аз болсо дагы бирок тойгузуш үчүн 200 динарий сактала керек 정확하게 деп 계산을 해냅니다. кетет экенин айткан. Бардыгын так эсептеп чыккан. 참 신기해요. 그 어떻게 계산했는지. таң калдырышты. Кантип эсептеп чыкканын билбейбиз. 거기 있는 사람들을 보고 야 200 데나리온 필요하겠다. Ошо адамдардын бардыгын, адамдардын санын көрүп туруп, ушул адамдарды тойгузуш үчүн 200 динарий керек экен деп эсептеп чыккан. 상황을 정확하게 보는 눈이 있었어요. Ал жакта дагы ошо реалдуу мындай практикалык ой жүгүртүүлөр болгон. 안드레는요. Андрей болсочу, Андрей. 그 어린 아이의 손에 어린 아이가 이제 가져오진 그 한 끼 양식을 이제
보면서 이거 가지고는 도움이 안 된다. кичинекей бала өзүнүн жанагы тамагын кичинекей эле тамактарын алып келип ыйсага бергенде андыр эмне деди эле бул жетишпейт деген эчтеке. 실제적으로 상황을 살피는 모습이잖아요. Алар 그렇죠? эмне кандай көз караш менен жашачу? жашачу? Алар деген реалдуу, практикалык көз караш менен 어떤 жашачу дейт. 요한과 나다니엘 이런 제자들의 모습을 보면은 뭔가 차분하고 좀 여성적이다라는 이제 느낌도 이제 받게 되고. Ал эми Натанел менен Жакан тактоо жана олуттуу мүнөзгө жана аялдык сапаттарга ээ болушкан дейт мындай. 근데 베드로는요? Бирок Петр болсочу 요한은 완전히 반대되는 사람이었고. ага таптакыр карама каршы турган адам эле. 여기 찌르고 저기 찌르고 막 좌우로 부딪히고 그러는 이제 사람이었었어요. Бул жакка келип алып кирип кетип, бул жакка келип алып кирип кетип, биякты чукулап коюп, тиякты чукулап коюп, 좀 다른 제자들과는 다른 모습이었죠. башка шакирттер менен салыштырмалуу таптакыр башка адам эле. 그 예수님의 말씀에도 베드로의 성격이 정확하게 드러나거든요. Түгүл ыйсанын сөздөрүндө дагы Петердин мүнөзү так ачылып жатат. 그러니까 이제 다른 제자들과 비교하다 보니까는 자기가 이제 부족한 부분도 많이 이제 드러나게 될 거고. Мындан тышкары алар алдагы өзүн башка шакирттер менен салыштырма алганда көптөгөн кемчиликтери дагы чыгып баштаган. 그래서 그거를 좀 극복하기 위해서 남들과는 다른 말과 다른 행동들을 좀 많이 했었던 것 같아요. Ошондуктан өзүнүн кемчиликтерин кандай бир жаап жашырып коюш үчүн башка адамдарга караганда, башка шакирттерге караганда өзгөчө кыймыл иш жүргүзгөн дейт. 마가복음 14장 27절에 보면 Марк 14-бөлүм 27-аятта 읽어주세요. мен окуп берейин. Ошондо Ыйса аларга ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда койчуну жок кылам. Ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. 주님이 분명 너희가 다 버릴 거다라고 하셨거든요. Ыйса ачык айкын айткан. Силер мени таштайсыңар деп. 그럼에도 불구하고 베드로는 아닙니다. 절대로 저는 안 버립니다. Ошентсе дагы Петр жок, мен эч качан сени таштабаймын, сенден баш тартпаймын деген. 자신이 그동안 겪었던 그 예수님은 한 번도 헛되이 말씀하신 적이 없었잖아요. Бирок билесиздерби, ошол өзүнүн башынан өткөргөн Ыйсанын эч качан дагы бекер айткан сөзү жок эле. 예수님은 진실되신 분이셨고 Ыйса ар дайым айтканын аткарып, 항상 말씀하신 그대로 이루시는 분이셨고 эч качан жаңылбай, 말씀하신 것은 반드시 이루어 주시는 그런 분이셨잖아요. өзүнүн сөздөрүн так аткарып берчү дейт 아마 Ыйса. 예수님은 농담을 하지 않으셨을 것 같아요. 그렇죠? Ыйса тамашакөй эмес болуш керек эле. 왜냐면 그 말씀 자체가 진리이기 때문에. Эмнеге тамашалап мындай сөз айткан эмес эле. Мындай. Эмнеге анткени оозунан чыккан нерселердин бардыгы бул чындык жана ыйык сөздөр болчу. 그 예수님을 가장 가까이서 이 베드로는 지켜봤었어요. Анан ошол эң жанында жүргөн Петр анын бардыгын көрүп билип жүргөн. 그럼에도 불구하고 베드로는 이렇게 대답을 합니다. Ошентсе дагы Петр Ыйсага мындай деп жооп берип жатат. 29절 29-аятта. 읽어주세요. Ошондо Петр Ыйсага бардыгы шектенишсе да мен шектенбейм деди. 정말 자신 있게 큰 소리로 외쳤을 겁니다. Петр ушунчалык ишеним, уверенность болуп дагы өзүнө ишеним тартып кыйкырып айткан. 다 버릴지라도 Баары таштап кетсе 나는 дагы. 달라요. Бирок мен башкамын. 나는 그렇게 하지 않을 거예요. Баардыгы шектенсе да, 근데 생각을 좀 해보세요. бирок мен башкамын деп атат. 그냥 이렇게 말해도 되잖아요. Карасаңыздар, бул жакта мындай эле айтып койсо болот эле да. 너희들이 나를 버릴 것이다. Силер 라고 мени 예수님이 таштап 말씀하셨을 кетесиңер, 때 шектенесиңер менден. 그때 어떻게 대답하면 돼요? Ошол мезгилде кантип жооп берсе болот эле? 예수님 저는 예수님 끝까지 안 버릴 겁니다. Ыйса, мен сени акырына чейин таштабайм. 저는 주님 끝까지 안 버려요. Мен акырына чейин таштабайм. 저는 끝까지 주님들을 따를 겁니다. Акырына чейин сенин артыңа, сенин жолуңду жолдоп жүрөм. 제가 죽더라도 그렇게 할 거예요. өлсөм дагы аягына чейин барам. 그렇게 말을 하면 되는데 Эми ушинтип айтса болот эле. 어떻게 얘기를 합니까? Бирок кантип айтып жатат бул 그 앞에 жерде? 뭘 먼저 얘기를 해요? Ага чейин эмнени кошуп жатат? 다 버릴지라도 Баардыгы шектенсе да. 제자들 다 앞에 있는데 Окутуучулардын, элчилердин 버릴지라도. алдында, шакирттердин алдында отуруп алып баардыгы шектенсе да дейт. 무슨 말이에요? Эмне деген сөз? 요한도 버리고 Жаканды дагы 안드레도 таштап, 버리고 Жакан дагы таштап, Андрей дагы 뭐 таштап, 빌립도 버리고 Филипп дагы сени таштап 제자들 кетсе. 예수님 다 버리더라도 Баардыгы бүт шакирттерин таштап кетсе дагы, 저는 예수님 안 버릴 거예요. бирок мен
ыйса сени таштап кетпеймин. 꼭 다른 사람을 물고 들어가잖아요, 그렇죠? Ал бирөөнү тиштеп, бирөөнү чугуп коюп кетип атат. 근데 이게 한 번만 그런 게 아니거든요. Бирок бир эле жолу мындай болгон 이 эмес. 베드로의 아주 전형적인 성격입니다. Ошол Петр дагы ар дайым мындай абдан мүнөздүү адам 그러니까 эле. 좀 다른 사람과 이제 비교를 해서 내가 남보다 낫다라는 거를 이제 보여주려고 하는 모습. Башкалардан жакшы экендигин көрсөтүүгө аракет кылган мындай мүнөзү бар эле. 이제 자신의 그 부족한 점을 어떤 자신의 능력과 노력으로 덮고 낫다라는 거를 보여주려고 하는 모습들. Кемчилигин өз эрки эже күчү менен жаап жашыруу менен бой көтөрүү аракет кылган дейт. 근데 하지만 자신의 말처럼 되지 않았죠. Бирок ал айткандай эч качан болгон эмес. 그 예수님의 죽음 앞에서 누구보다도 가장 비참했고 누구보다도 가장 비겁했습니다. 그렇죠? ыйса өлгөнгө чейин ал башкаларга караганда алда канча коркок жана кул болгон дейт. 하지만 이런 베드로의 성격 때문에 이제 베드로는 다른 사람, 다른 제자들이 이제 경험하지 못했던 많은 경험들을 또 하게도 되죠. Албетте Петр дагы өзгөчөлүгүнүн улам ал башка шакирттерге башка шакирттерден башкаларга караганда башынан өткөргөн абалдар жана укмуштуу мындай окуялар башынан өткөн дейт. 물 위를 걸었던 베드로를 좀 생각을 해볼게요. Суу үстүндө жүргөн, суу үстүндө баскан Петрди бирге элестетип көрөлү, ойлонуп көрөлү. 마태복음 14장입니다. Матай 14-бөлүм. 마태복음 14장 25절에 보면 Матай 14-бөлүм 25-аяттан 31-аятка чейин. 25절로 31절 25-тен 31-ге чейин. 읽어주세요. Мен окуп берейин. Түнкү 4-күзөт убагында Ыйса көлдүн үстү менен басып аларга келди. Көлдүн үстүндө басып келе жаткан Ыйсаны көргөн шакирттер коркуп кетип, "Бул элес" деп кыйкырып жиберишти. Бирок Ыйса ошол замат аларга кайраттангыла, "Бул менмин, коркпогула" деди. Петр ага, "Теңир, эгерде бул сен болсоң, буйрук бер, мен сага суу үстү менен басып барайын" деди. Ыйса ага "Кел" деди. Петр кайыктан түшүп, суу үстү менен басып Ыйсага жакын барды. Бирок катуу шамалды көргөндө коркуп кетип чөгө баштады. Ошондо ал "Теңир, мени сакта" деп кыйкырды. Ыйса колун сунуп, аны дароо кармап калды. Анан ага ишеними аз, эмнеге шектендиң деди. 여기 이제 이때 좀 상황을 좀 생각을 한번 해볼게요. Ошол мезгилдеги мындай абалды элестетип көрөлү дейт. 밤 사경입니다. Түнкү саат 4. 밤 사경이죠. Түнкү саат 4 이제 дейт. 가장 어두울 때예요. Эң караңгы жана эң караңгы мезгил. 뭐 이때 뭐 전기가 있었겠습니까? Ал кезде мындай свет жарык бар беле. 아주 깜깜하고 Электричество. 어두웠겠죠. Андай дагы жок болчу 바다 бардыгы. 위는요? Ошол деңиз да, ошол деңиздин үстүндө, суунун үстүндө, 달빛만 비춰주고 있었겠죠. суунун үстүндө айдын нуру чагылып турган дейт. 그 달빛이 비춰지는 그 바다의 모습을 한번 생각을 한번 해보세요. Өзүңүз элестетип көргүлөчү. Мына көл, суу үстүндө айдын жарыгы мындай нур чачып жатат. 그 모습은 아름다울 수 있을 거예요. Эми кээ бир адамдарга бул 그런데 жагымдуу көрүнүш болушу мүмкүн. 깜깜한 그 바다의 달빛이 비춰지는 그 바다에서 Ошо 갈릴리 элестетиңиздер, 호수에서 ошо Галилей дарыясында, ошо дарыянын ичинде түн анан айдын жарыгы сууга, караңгы сууга түшүп жатат. 누군가 걸어오고 있다라고 한번 생각을 Анан 한번 те 해보세요. алыста бирөө басып келе жатат. 이스쿨에 배를 타고 나갔는데 밤에 Элестетиңиздер, ысык көлгө түнү силер мындай кайыкка отуруп алып чыктыңар. 이스쿨도 깜깜하잖아요, 그렇죠? Үскөл дагы капкараңгы. 근데 저기서 어떤 뚜누. 사람이 배를 타고 있는데 이스쿨에서 나를 향해서 걸어오고 있는 거예요. Анан силер ошо кайык менен кетип баратасыздар, те алыста бирөө силерге басып келе жатат. 그리고 그게 суу менен. 달빛에 비쳐서 희미하게 보이고 있어요. Анан ада калса ага неметсе айдын нуру сууга чачырап мындай жаркылдап турат дейт. 그 아름다워 보입니까? эми 아름다워 보일까요? ошол негизи мындай сулуу жагымдуу көрүнүшпү? 아름답기는요 무섭죠, 두렵죠. Каяктагы жагымдуу көрүнүш, ал коркунучтуу көрүнүш да. 그 제자들도 그랬잖아요.
шакирттери дагы мындай кылган. 예수님께서 26절에 제자들이 그 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라서 유령이다 유령. 유령이다. Бул жерде эмне деп жатат? Көлдүн үстүндө басып келе жаткан Ыйсаны көргөн шакирттер коркуп кетип, бул элес деп кыйкырып жиберишти. 얼마나 무서웠으면 소리를 질렀겠어요. Кыйкырып жиберишти дейт. Канчалык жүрөктөрү түштү, кыйкырып жиберишти дейт. 예, 다 그럴 거예요, 다. 그렇죠? Бардыгы эле 근데 ошондой кылат 그런 болчу. 이제 두려워하는 제자들을 예수님께서 바라보시면서 Бирок ошол корккон шакирттерин көрүп Ыйса 말씀하시죠. мындай дейди. 안심하라. 안심하라. 내니 두려워하지 말아라. Кайраттангыла. Бул менмин, коркпогула деди. 그 말을 듣고 이 베드로는 다른 사람은 상상할 수 없는 행동을 나타내 보입니다. Ушул сөздөрдү уккан соң Петр эч кимдин оюна келбес нерсени кылды дейт. 뭐라고 얘기를 합니까? Эмне деди? 뭐라고 얘기를 해요? Эмне деп жооп берип атат? 28절에 28-аят. 주여 만일 주시어든 나를 명하사 무리로 오라 하소서 한대. Петр ага, Теңир, эгерде бул сен болсоң, буйрук бер. Мен сага суу үстү менен басып барайын. 근데 생각해 보세요. Элестетип 그 көрүңүз. 상황 가운데에서 이 물로 뛰어들 거라는 생각을 할 수 있는 사람이 있을까요? Кимдир бирөө ушундай абалда сууга секирүүнү ойлойт беле? 그 상황에서 어떻게 물로 뛰어들 생각을 하죠? Муну уккан соң кантип ошол акыбалда сууга секирейин деген ойлор келсин. 그리고 이 말을 들었을 때 이제 이 말을 배에 있던 제자들이 들었을 때 얼마나 당황했을까요? Муну укканда кайыктагы шакирттер канчалык таң калышты дейт. 야, 쟤 도대체 무슨 생각이지? Бунун ойлору эмне деги? 왜 저래 쟤? Бу эмне болгон? 왜 물로 뛰어들라고 그럴까? Эмне секирген тат эми сууга? 그러지 않았을까요? Ошондой ойлор кетти болуш керек. 물론 그런 열정이 있었기 때문에 이 주님은 이 베드로를 수제자의 위치에 올려놓으셨을 겁니다. Чынында эле ошол өзүнүн дагы өжөлүгү менен дагы өзүнүн мындай кайраттанганы менен дагы бардыгын жасаган дейт. 근데 여기서도 인간 베드로의 모습을 볼 수가 있죠. Бирок бул жакта дагы ошо адамдын мүнөзүндөгү Петерди көрсөк болот. 근데 이 베드로가 가지고 있는 그 열정이 정말로 사실이라면 Бул ошол Петердин ошо мүнөздөрү ачык жана айкын болсо, 예수님께서 안심하라, 내니 두려워하지 말아라 이 말을 들었을 때 그대로 뛰어내려야 되지 않았을까요? ошол Ыйса кайраттангыла, бул менмин, коркпогула деген учурда секириш керек болчу да дейт. 근데 이 베드로는 어떻게 합니까? Бирок Петр эмне кылып жатат? 만일 주시어든 эгерде уруксаат берсең, 만일 주시어든 эгерде уруксаат берсе, 주님일 수도 있고 아닐 수도 있고 бул жакта эгерде бул сен болсоң дейт, 그러니까 어떻게 해요? буйрук бер deyт. 만일 주시어든 эгерде бул сен болсоң, буйрук бер. 확인하고 들어가요. Бул 확인하고. жакта биринчи сурап, билип анан кирип жатат суу. 이게 베드로였습니다. Мына Петр ушул болчу. 물론 주님과 함께 그 무리를 걷고 싶은 마음도 컸었겠죠. Албетте Ыйса менен Теңир менен суу үстүндө баскысы келгендир. 그 옆에 있던 제자들에게 무엇인가를 보여줄 수 있는 기회라고 생각을 했을 수도 있을 것 같아요. Бирок бул дагы шакирттердин алдында бир нерсе көрсөтө ала турчу мүмкүнчүлүк деп ойлогондур. 왜냐하면 제자들은 공생의 시절 때 예수님의 그 공생의 시절 때 항상 다퉜거든요. Эмнеге анткени Ыйса өзүнүн шакирттери менен бирге жүргөндө шакирттер ар дайым бири-бири менен 무엇으로요? мындай урушчу дейт. 항상 다퉜던 내용이 뭔지 아십니까? Эмне үчүн ар дайым бири-бири менен мындай кандай бир проблема урушкан дейт. 누가 크냐? Ким чоңураак? 누가 오른쪽에 앉고 누가 왼쪽에 앉냐? Ким оң жаңга отурат, ким сол жаңга? 그럴 때마다 예수님은 섬기는 자가 되어야 된다라는 계속해서 말씀하셨어요. Ар дайым ошол мезгилде Ыйса кызмат 네. кылган адам болгула деген. 이 베드로가 만약에 주님과 함께 무리를 쫙 걷다가 배 위로 함께 딱 올라왔으면 어떤 일이 있었을까? Бирок элестетип көрөлү, эгер Петр Ыйса менен ошо сууну толугу менен басып чыгып, Ыйса менен чогуу кемеге отурса, 베드로의 성격상 그 무리를 딱 걷다가 예수님과 함께 배 위에 딱 올라왔으면은 어떤 모습이었을까요? ошо Петердин мүнөзүн эске алып, анан Петр Ыйса менен бүт сууну чегип өтүп, кемеге отурду дейли. 다 이렇게 됐을 거예요. Мындай болмок дейт ба. 내가 이런 사람이다. Мына мен ушундай адаммын демексиң. 내가 이런 Дароо. 사람이다. Мен мына ушундай адаммын.
또 다른 제자들과 비교하지 않았을까 башка 싶어요. шакирттер менен өзүн салыштырмак деп ойлор кетет. 그것을 또 바라보는 제자들은 꼼짝도 못했을 거예요. Анан ошонун баардыгын көргөн шакирттер дагы эчтеке дей алмаган 근데 эмес. 어떤 일이 벌어집니까? Бирок эмне болуп кетти? 들어가자마자 또 물에 빠져 조금 걷다가 또 물에 빠져버렸죠. Суудан бир аз басып баштады, бир аз өтпөй эле сууга чөгүп 물에 баштады. 빠져서 주님 살려주십시오, 예수님 살려주세요. Сууга 그러잖아요. чөгүп баштаган соң Теңир куткарыгөр, Теңир куткарыгөр 그러자 деп кыйкыра 예수님께서 баштады. 즉시 건져주시죠. Ошол маалда дароо Иса келип аны куткарып алды. 그 모습을 배에서 제자들이 지켜보면서 마음 한편으로는 안심했을 수도 있을 것 같아요. Ошонун баардыгын көрүп жатып, ошо Исанын шакирттери мындай жүрөгүндө тынч 또 жүрөктөрүндө мындай тынч пайда болсо керек. Ошол 저기 маалда. 나서다가 저렇게 될 줄 알았다. Бир жагы мындай десе керек да, билген мына ошол мындай болот экенин. 더군다나 베드로는 주님의 책망을 또 듣게 되죠. Андан кийин дагы ага карабастан ошо Исадан дагы мындай ашкерлөө сөздөрүн угуп. 왜 의심하였느냐? Эмнеге сен 왜 의심하였느냐? шек санадың дейт. 그런데도 이 베드로는 이런 책망을 듣는다라고 해가지고 그런 책대니. 열등감들 이런 것들이 사라지지는 않았습니다. Бирок антсе дагы ушул учурдан соң дагы Петерден мындай мүнөздүгү, адамдык мүнөздүгү, кайраттыгы жоголгон эмес. 다른 제자들의 그 시선을 아랑곳하지 않았어요. Ошо башка шакирттери менен дагы кандай өзүн салыштырганын токтоткон жок. 예수님께서 제자들을 부르시고 Ыйса өзүнүн окутуучуларын, шакирттерин чакырып алып, 나를 누구라고 부르는 사람들이 адамдар мени ким деп аташат деп айтты. 그때 베드로는 과감하게 이야기를 합니다. Петер мындай айтты дейт сөз. 마태복음 16장인데요. Матай 16-бөлүм, 16장 16-бөлүм 16절에 Матай. 보면요. Матай 16-бөлүм 16-аят. 보세요. 16절. Мен окуп берейин. Шимон Петр, ага, сен төрүү Кудайдын уулу, машаяксың деп жооп берди. 그때 베드로는 대답을 합니다. Ал мезгилде Петр мындай деп жооп 주는 берди. 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이시다. Сен тирүү Кудайдын уулу, машаяксың деп жооп берди. 그러자 예수님께서 대답을 하시죠. Ыйса мындай деп жооп берди ага. 바요나 시모나 내게 복이 있다. Ошондо Ыйса ага мындай деди. Бактылуусуң сен, Жунус уулу Шимон. 그러나 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 아버지시다. Муну сага адам эмес, асмандагы атам ачып берди. 베드로 너가 안 것이 아니라 하나님께서 알게 해주신 거다. Муну сен түшүнгөн жоксуң. Муну сага асмандагы атам ачып берди. 그러니까 주님은 베드로를 계속 이제 꺾으시고 계시거든요. Бул жакта да карасак, Ыйса дагы Петерди өзү акырындан мындай сындырып жатат. Акырындан буруп жатат. 이런 베드로가 잠시 후에 예수님으로부터 엄청난 책망을 듣게 됩니다. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Петер мындай түрүү Ыйсадан катуу жемеленет, мындай ашкерленет. 21절로 23절 16-бөлүм 21-аяттан 23-аятка чейин 읽어주세요. мен окуп берейин. Ошол мезгилден тартып Ыйса өзүнүн Иерусалимге аксакалдар, башка ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулардын колунан көп азап чегүүсү, өлтүрүлүүсү, 3-күнү тирилүүсү керектигин шакирттерине айта баштады. Петер аны четке алып чыгып, оозду өзүңдү ая Теңир, бул сенин башыңа түшпөсүн деди, каршы боло баштады. 예수님께서 제자들에게 Ыйса болгон Петерди карап, кет жанымдан шайтан, сен мага тузак коюп жатасың. Анткени сенин ойлоруң Кудайдын эмес, адамдын ойлору деди. 예수님께서 제자들에게 죽으심과 부활하심에 대해서 말씀을 하셨습니다. Ыйса шакирттерине өзүнүн өлүмү жана тирилүүсү жөнүндө айткан. 이 말을 들은 베드로는 예수를 붙잡고 가나에 가로되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리이다. Мунун баарын уккан соң Петр Ыйсаны кармап, четке чыгарып, өзүңдү ая Теңир, бул сенин башыңа түшпөсүн деди. 근데 예수님께서는요. Бирок Ыйса болсо 결국에 이 21절을 이루기 위해서 이 땅에 오셨죠. акырында ушул 21-аятта айтылган иштерди аткарыш үчүн бул дүйнөгө келген да 이 негизи. 21절 예수님의 죽으심과 그 부활하심은 성경에서 가장 중요한 핵심이고 가장 중요한 내용입니다. Ошо Ыйсанын 21-аятта жазылып аткан өлүмү жана тирилүүсү эң маанилүү нерсе.
예수님께서 죽으시고 부활하시는 것이 가장 큰 핵심인데 의사는 өлүп тирилүүсү эң маанилүү үй китептеги мазмун болсо 베드로는 어떻게 하고 있어요? Петр эмне кылып жатат? 그것을 정면으로 도전하고 있는 그 발언을 하고 Муну 있는 거예요. түздөн түз буга тоскоолдук кылып 그것을 жатат. 어떻게 해요? Эмне? 아주 가나여서 간절하게 Аябай карманып алып дейт. 예수님을 붙들고 Ыйсаны кармап алып, 그런 일이 있으면 안 됩니다. 그런 일이 있을 수가 없습니다. андай сен менен 그러지 болбосун. 마십시오. Андай болбосун 이 сен 일은 менен. 주님에게 절대로 있을 수가 없습니다. Сенин башыңа бул нерсе түшпөсүн деп. 베드로는 Петр болсо, 이 순간 어떤 간사한 인정으로 예수님의 그 구속의 사형을 파괴하려는 그 마귀의 쓰임을 받고 있었죠. ушул учурда шайтан Петрдин куулулук менен таанып жана ошол айтып аткан сөздөрү менен дагы шайтанга кызмат кылып жаткан учур эле. 이 베드로의 말에 ошо Петрдин сөздөрүндө 예수님께서는 대답을 하십니다. ыйса мындай жооп берип жатат. 사단아 내게서 물러가라. Шайтан менден кеткириң. 너는 나를 이제 무너지게 하는 자다. 넘어지게 하는 자다. Сен мага тузак коюп жатасың дейт. 사단아 내게서 물러가라. Кет жанымдан шайтан деп жатат. 어떻게 보면 예수님에게 받을 수 있는 가장 큰 책망이지 않을까요? Ушул өмүрдө ыйсадан уга турчу эң чоң ашкерлөө мындай сөздөр эң коркунучтуу эмеспи? 예수님이 나를 사단으로 책망을 하고 있어요. ыйса мени шайтан катары ашкерлеп жатат. 사단아 내게서 물러가라. Шайтан менден кет деп жатат. 자, 어마어마한 책망을 받죠. Бул жерде эбегейсиз чоң ашкерлөөнү кабыл алып жатат 베드로는 Петр. 다른 제자보다도 더 많은 책망과 꾸지람을 받았었거든요. Билесиздерби, Петр дагы башка шакирттерге караганда 그래. көбүрөөк ашкерленип, көбүрөөк тил уккан дейт 근데 ыйсадан. 그의 모습을 살펴보면은 Бирок ошол келбетти карасак, 이런 것들은 그렇게 크게 또 생각을 하지 않았었던 것 같아요. ошол ашкерлөөлөрдүн баардыгын уккан соң эч кандай маани берген эмес 평범한 аларга. 사람 같으면은 자신감을 잃어서 기가 팍 죽었을 건데 Ошо башка адамдар болсо, башка адамдар ошо мындай ашкерлөөлөрдү укканда моюнсунуп, бираз өзүнүн аң сезимдери кандайдыр бир мындай жара алып калышы мүмкүн эле. 베드로는 또 그렇지 Бирок 않았거든요. Петр андай дагы эмес. 자, 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하신 이후에 자기를 부인했던 베드로에게 찾아가시게 되죠. Мына Петр ыйсадан 3 жолу баш тарткан соң, 그리고 ыйса өлүп тирилген соң, ыйса биринчи Петрге барат дейт. 베드로에게 자신을 보이시면서 Өзүн Петрге көрсөтүп, 베드로에게 말을 합니다. Петрге мындай сөздөрдү айтат. 내가 아직도 나를 사랑하느냐? Сен мени сүйөсүңбү? 내가 사랑하느냐? 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 Сен 세 번째 мени 질문을 하죠. сүйөсүңбү? Мен сени сүйөм деп жооп берет. 그러니까 베드로가 내가 주를 사랑하는지 주께서 아시오니다. Анан ыйса Петрде акыркы өлүмүн алдын ала айткан 네, дейт 사랑합니다. Петр. Мен сени сүйөмүн дейт. 사랑합니다. Сүйөмүн. 여기 있는 모든 사람들보다 더 사랑합니다. Бирок бул жакта отурган адамдарга караганда көбүрөөк сүйөмүн дейт. 사랑합니다. Сүйөмүн. 그런데 이제 그 다음에 예수님이 베드로의 마지막 죽음을 예언을 하셨어요. Анан акырында ыйса дагы Петрдин акыркы өлүмү кандай болот экенин баардыгын айтып берген. 요한복음 21장에 보면 Жакан 21-бөлүмдө 18절 21-бөлүм 18-аят 20절까지 18-аяттан 20-аятка чейин 읽어주시겠어요? мен окуп берейин. Чындыкты сага чындыкты айтып коеюн. Сен жаш кезиңде белиңди өзүң бууп, каалаган жагыңа барчусуң. Карыганда колуңду сунуп бересиң, сени башка бирөө байлайт да каалабаган жагыңа алып барат. Ыйса бул сөздөрдү Петр өз өлүмү менен Кудайды даңктарын билдирүү үчүн айтты. Ушул сөздү айткандан кийин ал ага менин артымда ээрчи деди. Петр артын карап ыйса сөөгөн шакиртин ээрчип келе жатканын көрдү. Ал кечки тамак убагында ыйсанын түшүнө башын коюп, "Теңир, сага чыккынчылык кыла турган ким?" деп сураган шакирт эле. 자, 예수님을 향한 베드로의 그 사랑을 확인을 하시고 Мына Петр дагы Петрдин болгон сүйүүсүн ыйса бардыгын 내 тастыктап, 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라. менин
qo'ylarimni baq, mening qo'ylarimni baq qara deb aytgan. 예수님께서 내가 여기 있는 모든 제자들보다도 나를 더 사랑하느냐? Анан мындай ушул шакирттерге караганда сен мени көбүрөөк сүйөсүңбү? 그 진실된 사랑을 예수님께서는 확인을 하셨습니다. Ошол ыйсага болгон чыныгы сүйүүсүн тастыктап мындай ачык жарыялаган. 그다음에 주님의 일을 맡겨주시고 Андан кийин ыйса дагы Кудай дагы Теңир дагы өз ишин ага 이 тапшырган. 베드로가 어떻게 죽음을 맞이하게 될 것인가에 대해서 예언을 해주셨어요. Андан кийин ыйса Петрга өлүмү жөнүндө Петр кантип өлөт экенин бул дүйнө менен кошайтышарын дагы бардыгын айтып берген. 베드로야, 너는 앞으로 내 팔을 벌리우고 남이 내게 띠띠우고 원치 않는 곳으로 데려가 죽임을 당할 것이다. Бул жакта ыйса бул сөздөрдү Петр өз өлүмү бул жакта айтылганда чындыкты сага чындыкты айтып коеюн. Сен жаш кезиңде бериңди өзүң бууп караганда сен башкалар менен жетектелип каласың деп. 이 말씀대로 실제로 이 베드로는 두 팔이 벌리우고 이제 십자가형을 받아서 이제 죽게 되었잖아요. Бул эмнени билдирет? Бул сөздөр дагы ошол Петр дагы айкашчыгачта кадалып буттары, колдору четке жайылып кадала өлөт деген сөздү билдирет. 역사 문헌에 따르면은 이제 이 베드로는 십자가에서 죽을 때 내가 예수님과 동일하게 죽을 수 없다. 그래서 거꾸로 십자가에 매달려서 죽게 되잖아요. Тарыхтын жазууларына назар бурсак, чынында эле Петр дагы Ыйсанын айкашчыгачкында эле ошондой айкашчыгачка кадалган. Бирок ал эмнени деди эле? Мен Ыйса Машаякта Ыйсадай айкашчыгачка кадалбайм. Мени тескери менен кадап койгула. 예수님께서 그 베드로의 죽음을 예언을 하시면서 너의 죽음이 하나님 앞에 이제 영광이 될 거다. 하나님께서 영광을 받으실 것이다. Ушунун баардыгын айтып жатып, эмнени билдирген? Бул аркылуу, бул иш аркылуу асмандагы Теңир даңкталат деген. 예수님께서 그렇게 말씀을 하셨어요. Ыйса мындай сөздөрдү айткан. 그럼 뭐라고 대답하면 될까요? Ошондон соң эмне деп жооп беришсе болот эле? 네, 그렇습니까? 그럼 내가 주를 위해 최선을 다하다가 내가 죽음을 맞이하겠습니다. 주를 위해 ошондойбу? 최선을 다하다가 살다가 죽겠습니다. Андай болсо, мен анда өз өмүрүмдү толугу менен Кудайга, Теңирге арнап жашаймын, баардыгын кыламын деп айтыш. 하나님께 영광을 돌리겠습니다. Мен ал аркылуу Кудайга анда Кудайды даңазалаймын, Кудайды даңктаймын. 그러면 되는데 Ушундай айтса болот. 베드로는 뭐라고 대답을 할까요? Петр эмне деп жооп берип атат эми? 21절에 보면 21-аятта. 읽어주세요. Мен окуп берейин. Петр ошол шакиртти көргөндө, Теңир, ал эми болчу деди. 이 사람은 어떻게 될까요? Бул адам эмне 이 болот? 사람이 누굴까요? Бул адам ким? 예수님이 사랑하는 제자. 이제 이사는- 그 요한입니다. 요한을 가리킬 겁니다. ыйсанын жакшы көргөн шакирти бул Жакан. 지금 예수님은 베드로 내가 나중에 어떤 모습으로 죽게 될 것이다 예언을 하시는데도 이 베드로는 어떻게 하고 있어요? Ыйса. Ошол Петр келечекте кандай өлүм менен өлөрүн айтып берип жатса дагы, бул адам менен эмне болот деп сурап жатат. 그럼 요한은 어떻게 죽어요? Жакан кантип өлөт анда? 또 자기와 다른 사람을 비교를 하고 있어요. Башка адам менен дагы бир жолу салыштырып жатат. 대단한 베드로입니다. Таң калыштуу Петр, ушу таң калыштуу Петр дейт. 인간 베드로는 항상 자기와 남을 비교하는 모습이었었거든요. Адамдык мүнөзүнө ээ болгон Петр дагы ар дайым өзүн башкалар менен салыштырып өткөн. 이 베드로는 늘 이제 다른 사람과 이제 비교하면서 자기의 어떤 열등감을 가지고 있었던 것 같아요. ар дайым ушу Петр башкалар менен өзүн 그래서- салыштырып мындай кемчилик сезимдери бар болгон окшойт. 이제 부족한 걸 아는 것은 좋지만 Албетте, кемчилигиңди таанып билүү бул жакшы. 근데 그것이 열등감이 되어서 남보다 더 잘해야 되고 그리고 그것을 자기의 열정과 의지로 극복을 하려고 했었죠. Бирок ал деген бир гана кемчиликтерин билип туруп, ошол бойдон калбастан, ошол кемчиликтерин кандайдыр бир жакшыраак аракеттер менен, башка өзүнүн өжөлүгү менен жаап жашырайын деп аракет кылган дейт. 하지만 이것이 베드로가 실패를 경험하게 되는 이유와 또 원인이 되기도 했습니다. Айрыкча ушул аракеттери дагы ошо кемчиликтеримди жаап коем, кемчилик сезимдерди ошо жаап жашырып коем деп аракет кылып жатып, ушундай ийгиликсиздикке жеткендердин бири дагы 남과 비교하는 그 열등감이 계속 되게 되면은
끊임없이 갈등이라는 것이 생기게 되거든요. 마음 안에서. Эмнеге анткени ар дайым сен өмүрүңдө башка бирөө менен өзүңдү салыштырып жүрсөң, өзүңдүн жүрөгүңдө дагы тынчсыздык болуп калат дейт. 그럼 정말 피곤해지는 거거든요. Анда чынында эле ошо тынчсыздык болуп калганда дагы адам баласы өтө чарчап баштайт. 우리 첫째 딸이 있는데 Менин биринчи кызым бар. 이 첫째 딸이 하랑이가요. Хараң биринчи кызым. 학교에서 기분이 좋을 때와 울우그즘. 또 좋지 않을 때 기준이 명확하게 나뉘거든요. Билесиздерби? Ошол мен мектептен алып кетип жатканда, алып кетип жатканда өзүнүн мындай настроениясыбы мындай кабагы бүркүп, кабагы ачык кездер бар да, ал так билине. 언제 기분이 좋냐면 Качан кабагы ачык, жыргап калат. 학교에서 빼앗지 맞고 왔을 때 Мектептен 5 алып келгенде кабагы ачык дейт. 그땐 기분이 되게 좋아요. Анда аябай жакшы 근데 дейт. 언제 기분이 나쁘냐면 Бирок кабагы качан бүркүйт? 찌들이 맞고 Билесиздерби? 왔을 때 4 алганда, 띠리 맞았을 때에는요 3 алганда, 막 울기도 해요. 3 алганда ыйлап да жиберет дейт. 그걸 보면서 이제 항상 그러거든요 하랑이한테 Ошону көрүп мен кызыма мындай дейм. 빼앗지도 괜찮고 쥐뜨리도 괜찮고 뜨리도 괜찮다. 5 дагы жакшы, 4 дагы нормалдуу, 3 дагы нормалдуу. 너가 최선만 다하면 된다. Сен өзүңдүн колуңан келген нерсенин бардыгын жаса. 근데 그게 위로가 안 돼요 하랑이한테. Бирок айтсаң дагы ал эч кандай тынчынбайт дейт. 왠지 아세요? Эмнеге? 쟤는 빼앗지 맞았는데 Башка тиги 5 албадыбы дейт. 쟤는 빼앗지 맞았는데 Тиги 5 албадыбы дейт. 쟤는 빼앗인데 나는 쥐뜨리야. Тиги 5 алды, меники 4. 그러니까 나도 빼앗지를 마자. Ошон үчүн тиги 5 алгандыктан мен дагы 5 алышым керек. 자꾸 자기와 남을 비교를 하는 거예요. Ошол өзүн башкалар менен салыштырып жатат. 남과 비교했을 때 그것을 하지 못할 때 굉장히 속상해하고 힘들어하는 거예요. Башкаларга салыштырмалуу өзү 네. кыла албай калса башкаларга караганда ушунчалык көп ошо 네, кабагы чөгүп мындай жаман болот. 하랑이가 러시아 말을 잘 못하잖아요. 한국에서 태어나서 자랐기 때문에. Хараң бирини уулу кызым Кореяда төрөлүп, Кореяда бир аз өсүп калгандыктан орусчаны билбейт 근데 жакшы. 최선 다하거든요. Бирок колунан келген аракеттин баардыгын 부모 жумшайт. 입장에선 그게 되게 감사해요. Чынында эле менин ошо ата эне катары мен ошого ыраазымын кызыма. 아직 초등학생인데도 그거 숙제 다 해가려고 새벽 2시까지도 숙제한다니까요. Кичинекей класстарда болсо дагы түнкү саат 2-3ке чейин отуруп, үй иштерин баардыгын аткарат. 누가 가르쳐주는 사람이 없으니까 그거 핸드폰으로 다 번역하고 찾아가지고 새벽 2시까지 혼자서 할 때도 있어요. Анан башка окутуп бере турчу адам жок болгондуктан өзү дагы телефон менен издеп баардыгын жасайт. 그거 꼭 반드시 다 끝내고 갑니다. Бирок баарын бүтүргөн соң анан барып жатат. 와, 그게 너무 좋은 모습이죠. Эми албетте ал деген мындай жакшы келбет дейт да. 그런데도 불구하고 자꾸 다른 사람과 남을 비교하니까 너무 힘든 거예요. Бирок антсе дагы башка адамдар менен өзүн салыштырганда өзү кыйналат дейт. 세상에서도 마찬가지죠. Бул дүйнөдө дагы ошондой. 세상에서도 마찬가지죠. Дүйнөдө дагы ошондой. 이런 말이 있습니다. Мындай сөздөр бар. 누구든 태어날 때보다 가난한 사람은 없다. Төрөлгөн учурда кедейирээк адам жок. 태어날 때보다 가난한 사람이 있습니까? Эмне үчүн? Анткени төрөлгөндө кедейирээк адам барбы? 태어날 때 아무것도 가지지 않고 태어나잖아요. Төрөлгөн балага 그런데요? бала менен салыштырмалуу кедейирээк адам барбы? Эми жок. Анткени төрөлгөндө сен эч нерсесиз төрөлөсүң. 누구든지 태어나면 옷 한 벌은 걸치지 않습니까? Бирөө төрөлгөндө эмне кийим менен чыгабы дейт. 그러니까 태어날 때보다 가난한 사람은 없거든요. Жок, төрөлгөн бала менен салыштырмалуу бир дагы кедей адам жок дейт. 근데 이 말처럼 세상에서도 자꾸 부유하고 많이 가진 사람하고 나를 비교를 하다 보니까는 어떻게 Бирок 됩니까? билесиздерби, ар дайым өмүрүбүздө башка бир аз жакшыраак жашаган адамдар менен өзүмдү салыштырып отуруп, 나는 초라해 보이고 보잘것없어 보이고 мен ушу кемчилигим көп, жетишкенсиз адам катары кабыл алынам өзүмө. 가난한 가정에서 태어난 사람들은 그 부모를 또 원망하고 Кээ бирде ошол кедейирээк мындай колунда жок үй бүлөдө төрөлүп калган адамдар өзүнүн ата энелерине дагы мындай акырет сөздөрдү тийгизип башташат дейт. 좀 자기보다 좀 잘생기고 예쁜 사람들을 만나게 되면은 өзүнөн караганда бир аз сулуураак, жакшыраак адамдар менен жолугуп калса, 저절로 고개가 숙여지고 өзүн карабастан мындай 나는 왜 이렇게 өзүн 생겼을까? басынтып 근데 자꾸 남과 자기를 비교하게 되면 열등감에 빠지게 되거든요. билесиздерби, ар дайым адам баласы өзүн бирөө менен салыштырып баштаса, ал ошо кемчилик сезимдерине батып кетиши мүмкүн, комплексине. 특히나 성도들은요.
өзгөчө бир туугандар 그 жыйындагы. 세상 사람들이랑 비교하는 그 열등, 세상 사람들이 비교하는 그 열등 의식 이런 것들에서 벗어나야 되거든요. Албетте ушундай бирөө менен өзүн салыштыруу мындай ойлорун жана ушундай иштерди ташташ керек дейт. 하나님의 뜻을 안다면은요. эгерде Кудайдын эркин билсеңиздер, 나에게 있는 어떠한 것도 소중한 것이 덜 소중한 것이 없고 의미가 없는 것이 없거든요. Кудайдын чынында эркин билсек, бизде баалуу эмес жана жакшы эмес нерселер жок. 그런데 항상 다른 사람과 나를 비교하니까 어떻게 돼요? Бирок ар дайым өзүңдү башка бирөөлөр менен салыштырып отурсаң эмне болот? 나는 이것도 부족하고 저것도 부족하고 Менде бул жок, менде бул жетпейт. 그러다 보면 왜 나한테는 이런 것이 없는지 불만이 쌓이게 되고 Ошондуктан бул эмнеге менде жок, бул эмнеге мындай болбойт деген мындай таарынычтар, мындай сезимдер пайда болот. 그러다 보면은 그 이 모든 것을 허락해 주신 하나님을 또 원망하게 되고 акырында адам баласы кимге наразы болуп баштайт? Кудайга да наразы болуп баштайт. 그것이 하나님 앞에 가장 큰 죄를 짓는 것이죠. Бирок билесиздерби, бул дагы Кудай алдында эң чоң күнөө кетирүү. 하나님 앞에 불평, 불만, 원망하는 거. Кудай алдында наразы болуу, кандайдыр бир жагымдуу сезимдер менен келүү деген бул чоң күнөө. 왜일까요? Эмне себептен? 은혜를 잊어버리는 거. Анткени адам баласы ырайымды унутуп калган. 감사를 잃어버리는 거잖아요. ыраазычылыкты унутуп калган. 은혜와 감사를 잃어버릴 때 나오는 모습이 어떤 모습입니까? Ошол ырайым менен дагы ыраазычылыкты унутуп калганда адам баласы эмне болот? 불평이고 원망이거든요. Өзүнүн жүрөгүндө дагы мындай нааразычылыктары пайда болот дейт. 유대인들이 정말 주입들? 자녀를 잘 교육을 한다라고 그래요. Жүйүттөр өзүлөрүнүн балдарын ушунчалык жакшы тарбиялашат 이 дейт. 유대인들이 자녀를 교육을 할 때 기준으로 세우는 방침이 있다라고 합니다. Еврейлер ошол берим берүү саясаты ошол баласын өстүрүп жаткан мындай тарбиялап жатканда бир нерсе менен 그게 тарбиялат. 어떤 거냐면은 Ал эмне? 유대인들은 가정이나 학교에서 아이들을 가르칠 때 절대로 비교하지를 않는다라고. Еврейлер дагы билим берүүдө, саясатта дагы эч качан балдарды мектепте же үйдө салыштырбайт. 근본적인 이유는 뭘까요? Эң маанилүү себеби эмнеде? 왜 비교하지 않냐면 Эмне үчүн башка адамдар менен башка балдарды бири-бирин салыштырбайт? 그 자체가 하나님이 창조하신 창조물이기 때문에 그런 거예요. Анткени бул адам өзү эле Кудайдын жаратылган адамы. Ошондуктан бул уже баалуу. 각 사람이 하나님이 창조하신 창조물이기 때문에 서로 비교를 하지를 않는다. Ар бир адам, ар бир бала Кудай менен жаратылгандыктан, ошондуктан бул уже баалуу дейт өзү. 그리고 그 사람 자체 그리고 다른 사람의 장점을 나의 아이들한테 고집하지를 않는다라고 그래요. Ан билесиздерби, башка адамдардын ошол өзгөчөлүгү өзүнүн баласы менен мындай мактанбайт дейт. 더군다나 성적으로 아이들을 판단하는 것은 더더욱 그러지 않습니다. Билесиздерби, кичинекей балдарды бири-бири менен салыштырып, 그러니까 예를 들어서 башка бирөө менен салыштыруу деген бул аябай жаман. 예를 들어서 저기 옆집에 누구는 정말 공부도 잘하고 건강하고 착하고 이렇게 하는데 왜 너는 이렇게 하냐? Мисалы келтирсек, мына кошунанын баласы дейли. Кошунанын баласы башка бирөөлөр карачы кандай жакшы окуп атат, билимдүү, акылдуу, адептүү, жакшы, сенчи деп. 이런 비교는 절대로 하지 않는다라고 해요. мындай салыштырууларды эч качан 참 кылышпайт. 좋은 교육 방침이죠. Бул абдан жакшы 네. тарбиялоо дейт. 신앙도 마찬가지입니다. Бирок 신앙도. ишенимде дагы ошондой. 하나님 앞에 열심을 내고 하나님한테 인정받고 싶은 그 욕심 그건 너무나도 중요한 겁니다. 필요한 것이에요. Албетте мындай адам баласы өзүнүн ынтасын жана өзүнүн мындай өжөрлүгүн көрсөтүү дагы абдан абзел керек. 그 열심이 열정이라는 것이 될 수가 있잖아요. Бирок билесиздерби, ошондой каалоолор дагы кийинчерээк иш аракетке жүрүшү мүмкүн. 라오디게아 교회처럼 뜨겁지도 차갑지도 않은 그 미지근한 것이 문제이지. Бирок билесиздерби, маселе эмнеде? Жана Лаудикия жыйыны бар эмес беле? Ошол жыйында бирөө ысык дагы эмес, муздак дагы эмес. 하나님을 향한 열정과 욕심을 갖는 것은 좋은 겁니다. Жылуулук деген Кудай алдында дагы бул чоң маселе. Бирок 그런데 өзүңдүн ичиңде мындай ысык от бар болсо бул жакшы. 조심해야 될 것이 있어요. Бирок өзүңдү мындай абайлашың керек. 열심과 욕심을 내는 것은 좋은데
Албетте, мындай өзүңдүн ичинде болгон отту, жалынды чыгаруу дагы жакшы. 무엇을 하면 안 될까요? Бирок эмнени кылбаш керек? 다른 사람과 비교하지는 말아야 된다. өзүңдү башкалар менен салыштырбашың керек дейт. 누군가 나보다 더 좋은 모습을 가지고 있는 것이 있을 수 있어요. Эгер мен кээ башка адам мага караганда мындай жакшыраак келбети болушу 더 나은 모습이 있을 수 있습니다. кээ башкаларга салыштырмалуу алар жакшыраак болушу мүмкүн. 그것은 비교의 대상이 아니에요. Бирок эч качан сен башкалар менен өзүңдү салыштырбаш 어떤 керек. 대상일까요? Кандай алар кимдер? 본으로 삼아야 되는 대상이고 배워야 되는 대상인 거예요. Алардан окуу үйрөнүш керек дейт, бирок өзүңдү алар менен салыштырбашың керек дейт. 반대로 연약한 사람이 있으면은요. Тескеринче эгерде мага караганда 나보다 좀 뭔가 연약해 보이는 모습이 있다면요. мага караганда мындай алсызыраак, кемчилиги көбүрөөк адам бар болуп калса, 그래도 나는 이 사람보다 낫다. бул адамдан мен бир аз чоңураак турмаймынбы? 이런 우월감을 가지고 그 사람을 바라봐서는 안 되죠. Андай ойлор менен дагы мындай мамиле менен басынтуу мамиле менен мамиле кылуу дагы туура эмес дейт. 보십시오. караңыздар. 형제자매님들은 서로가 서로에게 비교의 대상이 아닙니다. Урматтуу бир туугандар, жыйындагы бир туугандар бири-бирине дагы салыштыруучу объект эмес. 형제자매님들은 서로가 비교하는 것이 아니에요. 어, 그 대상이 아닙니다. бир туугандар бири-бири менен дагы салыштырбаш керек бири-бирин. 형제자매님들은 서로가 서로를 사랑하는 대상이고 연합하는 대상이고 도움의 대상이에요. бир туугандар бири-бирин сүйүү объектиси, бирок салыштыруу объектиси эмес, урматтуу. 형제자매님들은 경쟁의 대상이 아닙니다. Билесиздерби, бир тууган, жыйындагы бир туугандар, ыйык бир туугандар бири-бири менен согушуу объект эмес, бири-бирин салыштырып кандайдыр бир мындай атандашуу объект эмес. 함께 경쟁하는 게 아닙니다. 경쟁이 아니에요. Бири-бирибизге биз душман эмеспиз. 함께 자라나는 겁니다. Биз бири-бирибиз менен чогуу өсөбүз. 신앙은 절대로 혼자서 자라날 수가 없어요. Ишеним жашоодо жалгыз өсүү мүмкүн эмес. 우리는 그리스도의 몸이고 그 지체의 각 부분들입니다. Биз деген баарыбыз бириккендикте ыйсанын денеси болуп калабыз, бирок бөлөкчө алганда ар бирибиз ошо дененин мүчөлөрүбүз. 정상적인 몸의 성장은 어떻게 되어집니까? Толук өсүү, туура өсүү, дененин туура өсүүсү кандай жүрөт дейт? 함께 자라는 거예요. Чогуу өсөт дейт дене. 이게 손가락 하나만 자라난다라고 해서 이게 정상적인 성장입니까? Бармак кечиккеле өзү өсө берсе, бул туура өсүү болуп эсептелинет. 그건 비정상이죠. Жок, ал туура, нормалдуу эмес өсүү дейт. 정상적으로 올바르게 자라기 위해서는요. Нормалдуу өсүү деген бул чогуу, бүт дене чогуу өсүү. 각 지체들이 골고루 함께 자라야 되는 거예요. Ар бир мүчө, дененин мүчөлөрүнүн баардыгы ошол чогуу өсүп жатканда ошол туура болот. 어떻게 했을 때 함께 자랄까요? Бирок кайсыл учурларда ошондой чогуу өссө болот. 에베소서 4장 16절에 보면 Эфестиктерге 4-бөлүм 16-аятта 읽어주세요. анын башчылыгы астында өз ара бириккен баардык муундардын жардамы менен бириктирилген жана түзүлгөн дене өзүн сүйүүсү менен бекемдеп ар бир мүчөнүн өз алдында кылган аракетине жараша өсөт. 어떻게 자랍니까? Кандай өсөт? 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 Бул жакта караса ар бир мүчөнүн өз алдында кылган аракети жараша өсөт дейт. 각 지체의 분량대로 역사를 해서 Бул жакта ар бир мүчөнүн өз алдында кылган аракетине жараша. 먼저는 경쟁의 대상이 아니죠. Бул деген эмнени билдирет? Бул биринчиден биз бири-бирибизге 내가 душман 남을 이겨서 эмеспиз. 성장하는 것이 아닙니다. Биз бирөөнү жеңип алып анан 어떻게 өсөбүз деген 성장해요? билдирүү эмес. жок. 온 몸이 각 마디를 통해서 함께 도움을 입음으로 연락하고 상합해서 자라나는 거예요. Анын башчылыгы астында өз ара бириккен баардык муундардын жардамы менен дейт. 그리고 각 지체의 분량대로 Бириктирилген жана түзүлгөн дене 비교의 대상이 아닙니다. өзүн сүйүү менен бекемдеп дейт. 그 지체의 분량대로 역사를 하는 거예요. Билесиздерби, бул жакта бири-бирин салыштыруу объекти эмеспиз биз. 그리고 골로새서 2장 2절에 보면 Жана Колостуктарга 2-бөлүм 2-аятта 읽어주세요. бул алардын жүрөгүн тынчтандырып, сүйүү менен бириктирсин. Кудай Атанын жана Машаяктын сырын билүү үчүн жеткилең түшүнүктүн баардык байлыгына ээ болушуңарды каалайм.
우리가 구원받은 이후에 Биз куткарылып алгандан соң 그리스도를 깨달아 갈수록 우리의 그 신앙, 그 믿음은 더욱더 견고하게 세워질 겁니다. ыйсаны билген сайын, ыйсаны көбүрөөк билген сайын биздин ишенимибиз толуктап өсүп жатат дейт. 계속해서 신앙은 하나님을 알아가는 거잖아요. 그리스도를 더욱더 알아가는 것이죠. Ишеним деген эмне? Ишеним деген ыйсаны көбүрөөк билүү, Машаякты көбүрөөк билүү дейт. 그리고 알아갈수록 주를 위해서 더욱더 힘있게 살아갈 수가 있겠죠. Теңирди көбүрөөк билген сайын биз көбүрөөк ыйса теңир үчүн жашай алабыз 그 дейт. 하나님의 비밀인 그리스도를 어떻게 깨닫는다라고 말씀을 하고 있습니까? Билесиздерби, Кудайдын дагы бул жашыруун мындай жашы немеси эмне? 어떻게 깨달을 수 있다라고 말씀하셔요? Кантип билсе болот, сырын кантип билсе болот дейт. 사랑 안에서 연합했을 때. Сырын, теңирден сырын биримдикте билсе болот дейт. 사랑 안에서 연합했을 때. Сүйүүдө биримдикте билсе болот дейт. 함께 자라는 겁니다. 그렇죠? биримдик менен өсүшүбүз керек. 내가 옆에 있는 형제자매님들과 비교했을 때 내가 더 낫다라고 해서 내 신앙이 성장하는 것이 아니에요. Мисалы, мен башка бирөө менен өзүмдү салыштырып отуруп, бир тууганым менен мен өсүп кете алам деп эсептебейбиз дейт. 함께 자라는 것입니다. Ишенимде биримдикте өсүш керек дейт. 일어나서 함께 가는 거예요. Туруп бирге өсөбүз дейт. 누가 넘어질 수 있습니다. Ооба, бирөө жолдон барады жатып жыгылып калышы мүмкүн. 이 넘어져 있는 사람 내버려두고 남 혼자 이제 달려간다라고 성장이 되는 게 아니에요. Бирок билесиздерби, мен бул адамды таштап коюп, бул адам жыгылып калдыбы, таштап коюп чуркап кете бериш бул 연약하고 туура эмес. 부족하고 넘어져 있는 사람이 있다면 Эгерде алсыз, кемчилиги көп адам жыгылып жатса, 정말 신앙이 온전하게 자라나기 위해서는 ишеним туура өсүш үчүн 일어나서 함께 가는 거예요. токтоп тиги кишини көтөрүп алып жаныңа тургузуп, чурга чогуу чуркоо деген 함께 бул туура 자라는 дейт. 겁니다. Чогуу 그렇기 өсүү. 때문에 신앙은 Ошондуктан ишеним, 성도는 ошондуктан бир 형제자매는 туугандарыбыз, 서로가 서로의 비교의 대상이 бир 아닙니다. туугандарыбыз бири-бирин салыштыруу объекти эмес, урматтуу. 연합의 대상이고 Биз деген мамилешүү объектибиз. 도움의 대상이고 Биз деген бири-бирибизге жардам 사랑의 берүүчү 대상인 거예요. объектибиз 사랑의 дейт. 대상. Биз деген бири-бирибизге сүйүү 우리가 объектибиз дейт. 그것을 잊어서는 안 돼요. Муну биз сиздер менен унутушпашыбыз керек. 서로가 서로를 비교하는 가운데에서 열등감과 우월감에 빠지게 되면 안 됩니다. Албетте ушул жашоодо дагы, ишеним жашоодо дагы эч качан мен кемчилик мындай сезимдерине батпашым керек. 열등감에 빠지게 되면 어떤 모습이 Эгерде адам 나타날까요? баласы кемчилик сезимдерине, принциптерине ошондой батып кетсе, 시기하고 질투하는 모습이 나타나겠죠. эмне чыгат дейт? Ал деген ошол нааразычылык пайда болуп. 우월감에 빠지게 되면은요. Эгерде адам баласы ошо салыштырып өзү аң сезимине мындай батып баратса, 내가 저 사람들보다 더 낫다 이렇게 аң сезими 생각하잖아요. менен мындай бой көтөрүүсү менен башкаларды басынтып баштайт дейт. 우리 그것은요. 그 모습들은 우리가 사랑 가운데 하나 되게 하는 것을 가로막는 모습들이고 Мындай келбеттер, мындай дагы мындай келбети дагы бул Кудай биздин өсүүбүздү токтотот. 결국 성령의 역사를 가로막는 너무나 큰 문제가 생기게 되는 것들입니다. Албетте бул дагы ыйык рухтун ишин дагы токтотуп турган жана тоскоолдук кылып турган чоң маселелердин бири дейт. 누구든지 비교하고자 하는 마음들은 다 가지고 있습니다. Албетте ар бир адамда 근데 өзүн бирөө менен салыштыргысы келген жүрөгү бар дейт. 신앙은 다른 사람과 나를 비교하는 것이 아니에요. Бирок ишенимде мен бирөө менен өзүмдү салыштырбашым керек. 신앙의 근본은 하나님과 나입니다. Ишеним жашоодо бир гана мен жана Кудай турат дейт. 하나님 앞에 나예요. Кудай алдында менмин. 신앙은 다른 사람과 나를 비교하는 것이 아니라 하나님 앞에 내 모습을 늘 비춰보는 겁니다. Ишеним жашоосунда мен эч качан бирөө менен өзүмдү салыштырбашым керек дейт. Мен бир гана Кудай алдында өзүм турушум керек дейт. 다른 사람과 나를 비교하는 게 아니라 나와 주님의 그 관계에서 최선을 다해야 된다. Башка адам менен өзүмдү салыштырбастан мен Кудай алдында өзүмдү так өзүмдүн келбетимди карашым керек дейт. 그러면 어떻게 이 비교 의식을 극복을 할 수가 있을까요? Бирок кантип эле ушундай мындай коркунуч сезимдер, мындай кемчилик сезимдерден арылышыбыз мүмкүн. 먼저 우리가 비교 의식에 반대되는 것을 생각해 봐야 되겠죠. Албетте бул жөнүндө дагы тереңирээк ойлонуп көрүшүбүз керек. 그건 바로 창조 의식입니다. Чынында эле бул жаратылыштын дагы шектенүүсү болуп эсептелинет.
우리가 열등감이라는 것은 어디서부터 시작이 되죠? Бул эмне билесиздерби? Ошо биздин ошол кемчилик сезимдерибиз кайсыл жерден башталат дейт. 우리가 남과 비교하는 그 시작부터 그 순간부터가 열등감이 시작이다라고 할 수가 있잖아요. Билесиздерби, биздин дагы мындай салыштыруу кемчилик Кандай? сезимдерибиз салыштыруудан башталат дейт да, башка бирөө менен салыштырганда 근데 өзүңдү. 반대로 창조의식이라고 하는 거는 이런 겁니다. Бирок билесиздерби, бул жаратылыштын кандайдыр бир шек келтирген ойлору эмнеде? Адам баласында. 하나님이 나를 나답게 창조해 주셨다. Жаратылышка болгон кандайдыр бир шек саноо, шектүү мындай ойлор. Бул На는- кандай ойлор? Кудай мени башкаларга караганда жаманыраак жаратып 나는 койду. 이 세상에 단 하나뿐인 존재이다. Мен бул дүйнөдө жалгыз ушундаймын. 단 하나뿐인 존재이기 때문에 누구하고 비교할 수가 있어요, 없어요? Билесиздерби, 없죠. урматтуулар, биз мендей адам жок бул дүйнөдө. Ошондуктан мен бирөө менен өзүмдү Кошо. салыштыра аламбы? Жок. 옆에 사람들을 보십시오. Башка жаныңарда отурган адамдарды карап 같은 몸의 көрүңүздөр. 구조를 다 가졌습니다. Дене бирдей, баарыныкы бирдей. 근데 나와 똑같은 존재는 하나도 없어요. Бирок мага окшош бир да адам жок дейт. 생긴 것도 달라져. Келбетибиз дагы бөлөк, 성격은 더 다르죠. мүнөздөрүбүз дал башка. 가지고 있는 것들은 더 다릅니다. Жана бизде бар болгон нерселер дагы дал башка. 이 세상에 나와 같은 사람들은 나와 같은 존재는 단 한 사람도 없습니다. Бул дүйнөдө мендей болгон, мага окшош адамдар дагы бирөө дагы жок. 이 세상에 나는 이 세상에 나는 하나뿐인 존재예요. Бул 그렇죠? дүйнөдө мен гана жалгызмын дейт. Бир эле ушундай адаммын. 하나뿐인 존재이니까 어떻습니까? Мен жалгыз ушундай адам болгондуктан 소중한 거예요. баалуумун. 소중한 겁니다. баалуумун. 특별한 거예요. өзгөчөмүн. 이 세상에 하나뿐인 존재이니까 남과 비교할 필요가 있을까요? Мен 없어요. жалгыз 없는 거예요. ушундай бул дүйнөдө жалгыз болгон ушундай эле адаммын. Ошондуктан мен баалуумун. Ошондуктан мен башкалар менен өзүмдү салыштыра албаймын. 우리는 다 다르기 때문에 Ар бирөөбүз башкачабыз дейт. 하나님께서 인도하시는 그 코스들도 다 다르다고요. Бирок Кудайдын жетеги дагы, ар бир жетектегени дагы дал башка дейт. 기준은 정확하죠. Ооба, жетектөөнүн дагы жолдору бир. 근데 이 사람을 통해서 역사하시는 그 방법들은 다를 수가 있다고요. Бирок иш жүргүзгөнү Кудайдын ар бир адам аркылуу иш жүргүзгөнү таптакыр бөлөк дейт. 하나님은 나에게만 있는 아주 특별한 것들을 부여해 주셨어요. Анан билесиздерби, Кудай дагы менде болгон 그래서- өзгөчөлүк нерселерди салып берип койгон. 나한테 가장 필요한 것들을 주셨습니다. Мага керектүү нерселерди берип койгон. 주시는 것도 하나님이시고 가져가시는 것도 하나님이시잖아요. Берген Кудай дагы, алып кеткен дагы Кудай. 하나님은 내가 원하는 것을 주시는 것이 아니라 나에게 가장 필요한 것을 주시는 분이시거든요. Албетте бизде дагы мага керектүү нерселерди көрүп туруп, анан мага 그래서- керектүү нерселерди берип койгон бул Кудай. 나에게만 주어진 특별한 것을 하나님께서 주셨습니다. Мага эле 그렇다면 берилген кандайдыр бир өзгөчө нерселер бар дейт 하나님이 урматтуулар. 원하시는 것은 무엇일까요? Ошондуктан Кудай эмнени каалайт бизден? 그것을 잘 개발해서 Ошону жакшы колдонуп, 하나님이 주신 것을 잘 개발을 해서 ошол Кудайдан берилген нерселерди 그것이- туура билип, 주님 앞에 드리워지는 것을 원하십니다. Кудай үчүн пайдаланып 그리고- Кудайга беришин каалайт дейт. 그 드리워지는 것을 주님께서는 조화롭게 잘 사용을 하시는 거예요. Анан Кудай ошо берген нерселерди өзү дагы өмүрүндө, адам баласынын өмүрүндө туура колдонот. 하나님이 허락해 주신 모든 것은 귀한 겁니다. Кудай алдында баардыгы мындай баалуу дейт. 하나님이 허락해 주신 모든 것은 크고 작은 것이 없습니다. Кудай алдында кичинеби чоң нерсе жок дейт. 하나님이 그 가난한 가부의 그 두랩돈을 가장 가치 있게 여기셨습니다. Билесиздерби, Кудай дагы ошол кедей жанагы аялдын 2 лептасын дагы ушунчалык катуу 하나님은 그 баалаган дейт. 돈의 무게보다 그 마음의 무게를 더 가치 있게 여기셨죠. Кудай үчүн ошол акчанын санына караганда ошо берип жаткан ниеттин, жүрөктүн баасы чоңураак дейт. 마태복음에 보면 달란트의 비유가 나오죠. Жана Матайда карасак, жана талант жөнүндө дагы көп мисалдар 두 келтирилет. 달란트를 받고 두 달란트를 남긴 종과 5달란트를 받고 5달란트를 남긴 종의 칭찬이 어떻습니까? Ошол 2 талантты алып, 2 талантты кайрадан кайтарып берген, кайра 2 талант киреше тапкан адам менен 5 талант алып, 5 талант киреше тапкан адамдын бири-биринин мындай мактоосу кандай эле? 잘하였도다 충성된 종아. Бекем мындай ишенимдүү неме дейт? Ишенимдүү кул деген. 두 달란트를 남긴 그거는- 종이나
макташкан дейт. 두 달란트를 남긴 종이나 5달란트를 남겼던 종이나 칭찬이 동일해요. Чынында эле эки талант кереше тапкан, 5 талант кереше тапкан кулдар бири экөөнүн дагы мактоосу бирдей болгон. 동일한 칭찬을 하셨습니다. Бирдей мактаган дейт. 하나님은요, Бирок Кудай 양을 보시는 분이 아니셔요. Кудай деген мындай койлорду карабайт дейт. 하나님은 질을 보시는 분이십니다. Кудай деген сырткы келбетти карабайт дейт. 하나님은- Кудай деген ички жан дүйнөнү карайт. 하나님은 자기의 그 분량 안에서 최선을 다하시는 것을 원하셔요. Кудай эмнени каалайт? Аракетиң ушунча болсо, ошол аракеттин бардыгын Кудайга арнап иштешиңди каалайт. 하나님이 주신 분량이 있습니다. 자기가 가지고 있는 분량이 있어요. Ооба, Кудай менен берилген мына өзүңдүн мындай чегиң бар дейт да, чегараң бар дейт. 그 안에서 최선을 다했을 때 주님께서는 칭찬해 주시는 거예요. Ошол чегиңде чегарада болгон нерселердин баардыгын колдонуп, бүт болгон аракетиңди жумшашыңды каалайт. 나에게 주어진 것을 사용해서 많은 것을 남기는, 눈에 보이는 많은 것들을 남기는 것이 하나님이 나를 평가하는 기준이 아닙니다. Чынында эле Кудай мени кантип баалайт? Мен көп нерсе, чоң нерселерди жасасам ошондо баалабайт, жок. 하나님은 오히려 많이 özgöçe- 맡긴 자에게 많은 것을 받기를 원하십니다. Кудай көп берсе ал адамга, көп алгысы келет ал адамдан. 그것을 오히려 талап 요구하셔요. талап кылат 그렇기 ошону. 때문에 Ошондуктан 남과 비교할 필요가 없습니다. башкалар менен өзүңдү салыштыргандын кажети жок. 그래서 남을 부러워할 필요가 없다고요. Ошондуктан башкаларга мындай бир ачкөздүк менен кароонун кажети жок. 요한계시록 3장에 보면 Жакан Аян, кечесиздер, Аян 3-бөлүм. 이제 7 교회가 기록이 되어 있습니다. Ал жакта дагы 7 жыйын жөнүндө 그중에서 жазылган. 하나님 앞에 칭찬받았던 교회가 2교회가 있는 책망이 없고 칭찬만 있었던 교회가 2교회가 Алардын 있었는데 арасында бири дагы жолу ашкерленбей, тескеринче мактоого татыктуу болгон бир жыйын бар эле. 하나는 서머나 교회고 Бул Самона жыйыны 또 бирөөсү, 하나는 빌라델비아 бирөөсү 교회입니다. Филадельфиядагы 3장 жыйыны. 7절로 8절 한번 읽어보실까요? 3-бөлүм 7 аят. Филадельфиядагы жыйындын периштесине мындай деп жаз: ыйык чыныгы дөөттүн ачкычын алып жүрүүчү Теңир. Ал ачса эч ким жаба албайт. Ал жапса эч ким ача албайт, мындай дейт. 자, 빌라델비아 교회는 8절까지 읽었나? Айнде 8-аятка чейин. Мен сенин иштериңди билем. Мына, мен сенин алдыңда эшикти ачып койдум. Аны эч ким жаба албайт. Анткени сен күчүң аз болгонуна карабастан менин сөзүмдү сактадың. Менин ысымымдан баш тарткан жоксуң. 빌라델비아 교회는 하나님 앞에 칭찬을 받는 교회였어요. Филадельфия жыйыны болсо Кудай алдында татыктуу мындай жагымдуу сөздөргө ээ болушкан дейт. 그러면 이 빌라델비아 교회는 주님 앞에 어떠한 모습이었을까요? Андай Филадельфия ошол жыйыны Кудай алдында кандай келбетте эле? 보시면 8절에 보면 8-аятта 적은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 ошол сенде күчүң аз болсо дагы 적은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 күчү аз болгонуна карабай Кудайдын сөзүн 이 сактаган дейт. 빌라델비아 교회는 에베소 교회 같은 큰 교회가 아니었습니다. Билесиздерби, Филадельфия жыйына дагы Эфестиктер жыйынына салыштырмалуу кичинекей жыйын болчу дейт. 작은 교회였어요. кичинекей жыйын. 숫자도 많지를 않았고 Саны дагы анча көп эмес эле 이 адамдардын. 교회는 모든 면에서 가난한 사람들이 많았고 힘도 없고 세상적으로 볼 때 보잘것없는 사람들이 많이 있었거든요. Ушунда чынында эле ичинде, ошо жыйындын ичинде болгон адамдардын бардыгы дагы кемчилиги көп, алсыз адамдар, мындай алсыз адамдар көп эле дейт да. 근데 적은 무리였습니다. Бирок кичинекей мындай жыйын болчу дейт. 적은 무리였죠. кичинекей жыйын. 적은 능력을 가졌습니다. Бирок кичинекей күчтөрү болгон. 그럼에도 불구하고 Атсе дагы 주님의 말씀을 지켰어요. ага карабастан Кудайдын сөзүн сакташкан. 주님을 배반하지 않았습니다. Кудайдан баш тарткан эмес дейт. 적은 능력이지만 кичинекей күчтөрү 그 болуп туруп, 적은 능력이 주님 앞에 드려질 때 주님은 그것을 통해서 큰 일을 하시는 ошо 분이시거든요. кичинекей күчтөрүн толугу менен Кудайга арнаганда, Кудай алар аркылуу чоң ишин көрсөткөн дейт. 주님의 능력은요. 주님의 역사는 Кудайдын иши, Кудайдын иш жүргүзүүсү 사람의 능력과 크기와는 전혀 상관이 없습니다. адам баласынын күчтөрү менен, адам баласынын иштери менен эч кандай тиешеси жок дейт. 주님은 무에서 유를 창조하시는 분이시고 Кудай эч нерседен баардыгын жаратып кое турчу нерсе. 돌들로도 아브라함의 자손들을 만들 수 있는 분이시고 Таштардан Авраамдын дагы, Ыбрайымдын дагы урпактарын жаратам деген. 모세의 손에 들렸던 그 작은 지팡이를 사용해서
홍해를 갈르시고 Мусаның қолында жүрген жанагы таяқты қолданып деңізді екіге бөліп жіберген. 보잘것없는 아이가 들여진 그 두 마리의 물고기와 5개의 떡덩이로 5천 명을 먹이시잖아요. Жана кичинекей балаларды дагы, кичинекей бала алып келген 2 балык 5 нам менен дагы көптөгөн адамдарды тойгузган дейт. 그리고 12 광줄이나 남겼습니다. Жана 12 мындай чыны дагы калып калган дейт. 마찬가지입니다. ошондой 내 능력이 중요한 것이 아니에요. менин күчтөрүм маанилүү эмес бул 내가 жерде. 가지고 있는 중요한 것이 아닙니다. менин колумда бар нерселер маанилүү эмес, урматтуу. 나를 사용하시는 분의 능력이 중요한 것이지 내 능력이 중요한 것이 아니라고요. мени колдонуп жаткандын күчтөрү маанилүүрөөк, менин күчүм эмес. 우리의 역할은 뭘까요? биздин ролубуз эмнеде? 주님께서 나를 사용하실 수 있도록 해야 биздин 됩니다. милдетибиз ошо Кудай бизди жетектеп, бизди колдонуш үчүн биз жардам беришибиз керек дейт. 주님께서 나를 사용하실 수 있도록 주 앞에 합당하게 살아가는 겁니다. Кудай бизди колдоно ала турчудай биз туура жашашыбыз керек дейт. 주님은 적은 능력이지만 주의 말씀을 지키는 사람들을 사용을 하시죠. Албетте Теңир кичинекей күчү бар болсо дагы, бирок толугу менен баш ийген адамдарды 그러므로 колдонот. 우리가 가지고 있는 능력을 탓할 필요가 없습니다. Ошондуктан бизде бар болгон күчтөрдү сындагандын кажети жок. 내가 가지고 있는 것을 바라보면서 한계를 둬서는 안 되죠. Урматтуулар, бизде бар болгон нерселерди, колубузда бар болгон, күчтөрүбүздө бар болгон нерселерди сындап, баалап, өзүбүзгө чек койгондун кажети жок. 무엇이 중요합니까? эмне маанилүүрөөк? 적은 능력이지만 그것이 주님 앞에 드려지는 삶이 중요한 거죠. кичинекей болсо дагы, бирок өз өмүрүн толугу менен Кудайга арноо маанилүүрөөк дейт. 하나님이 보실 때에는 Кудай алдында 많은 능력을 가지고 하나님의 말씀을 지키는 것보다 적은 능력을 가지고 하나님의 말씀을 지키는 것을 더 좋게 보십니다. колунда көп бар болуп, көп күчкө ээ болуп, Кудайга кызмат кылууга караганда, күчү аз болуп туруп Кудайга кызмат кылган баалуураак. 아무런 어려움 없이 편안한 상황에서 신앙생활을 한 믿음을 지키는 것보다 고난 가운데에서 어려운 가운데에서 믿음을 지키는 것을 더 좋게 보십니다. оор кыйынчылыксыз, мындай тынч мезгилде, жакшы кандай бир акыбалда ишенимди сактаганга караганда, тынчсыз убакытта, күч кандай бир кыйын убакытта ишенимди сактаган жакшыраак дейт. 내가 좀 풍요롭고 넉넉한 상황에서 헌금을 하는 것도 좋게 보시지만 Албетте, менин колумда бар болуп, кандайдыр бир колумда бар болуп, байлыгым бар болуп туруп келип Кудайга 궁핍한 가운데에서 어려운 가운데에서 주님 앞에 드려지는 그 물질을 더 귀하게 보십니다. Кудайга ондугумду алып келгенге караганда, бирок кемчиликти колумда жок болуп туруп, кыйынчылык болуп турса дагы Кудайга ондугу алып келген бул баалуураак. 그렇기 때문에 우리가 적은 능력을 가지고 있는 사람들을 무시하고 판단할 필요도 없어요. Ошондуктан урматтуулар, колунда жоктордубу, алсыздардыбы басынтып баалагандын кажети жок. 그리고 내가 적은 능력을 가지고 있다라고 해서 다른 사람과 비교할 필요도 없습니다. Жана өзүмдүн кемчиликтерим көп, жана өзүмдүн колумда жок, анан күчтөрүм азыраак деп башкалар менен салыштыргандын кажети жок. 우리가 가지고 있는 능력이 중요한 것이 урматтуулар, 아니에요. бизде болгон күчтөр маанилүү эмес. 적은 능력을 받았지만 가지고 있지만 Бизде кичинекей күч болсо дагы, 그것을 잘 사용해서 주님께 드려주고 주님을 위해 살아가는 그 삶이 주님 보실 때에는 귀한 삶의 бирок 모습입니다. анын бардыгын колдонуп, ошонун бардыгын колдонуп, Кудайга толук кандуу тапшыруу, бүт болгон күчүбүздү Кудайга тапшыруу деген бул абдан жакшы нерсе. 그리고 그렇게 살아가는 사람들이 모일 때 그곳에서 하나님의 역사가 힘있게 나타나는 겁니다. Ошондой адамдар, ошентип жашаган адамдар чогулса, Кудай үчүн бекем мындай өзөрлүгү менен жашай алышат. 인간 베드로는 Ошо адам Петр, 자, 육신적으로 연약하고 부족한 부분들이 많이 있었거든요. албетте адам жагынан дагы кемчиликтери көп эле. 근데 그것이 다듬어져서 Бирок анын баардыгы аздан жоголуп, 결국에는 사도 베드로로서 주님 앞에 귀하게 쓰임 받았던 제자입니다. акыры элчи Петрге айланган. Адам Петрден элчи Петрге айланган. 인간 베드로가 사도 베드로가 된 거예요. Адам Петр элчи Петр болгон. 이 베드로는 연약하고 부족한 부분들이 많이 있었지만 Албетте башталышында Петрда ушундай көптөгөн кемчиликтери бар эле. 정말 잘하는 게 있었습니다. Бирок бир нерсени жакшы кылган. 자기를 돌아보고 돌이키고 өзүнө назар буруп, оңдолуп. 이
자꾸만 그 항상 남과 나 자기를 비교했던 이 베드로가 결국엔 어떻게 되었을까? башка бир туугандарына башка адамдар менен салыштырмалуу өзүн төмөн сезген Петр аягында эмне болгон? 베드로전서 한번 보실까요? Келгиле Петр. 베드로전서 1장. Биринчи Петрди карап көрөлү. Биринчи Петр. 베드로전서 1장 22절. Биринчи Петр. Биринчи бөлүм 22 аят. 1장 22절. Биринчи Петр, биринчи бөлүм 22 аят. 같이 한번 읽어보실까요? Келгиле биргеликте окуп көрөлү. Бир туугандык таза сүйүүгө ээ болуу үчүн рух аркылуу чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. 마음으로 뜨겁게 피차 사랑하라. Бул жакта айтылгандай, бир туугандык таза сүйүүгө ээ болуп, бири-бириңерди сүйгүлө. 4장 8절도 한번 보실게요. 4 бөлүм 8 аятты дагы бирге окуп 4장 көрөлү. 8절 4 бөлүм 8 аят. 읽겠습니다. Баарынан мурда бири-бириңерди ынтымактуулук менен сүйгүлө. Анткени сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет. 무엇보다 열심으로 서로 Бул 사랑할지니. ынтуулук менен сүйгүлө дейт бири-бириңерди. 다른 형제랑 항상 비교하고 열등감에 빠져 있고 또 우월감에 또 빠졌던 그 베드로가 мына 사랑의 사도가 되었죠, 그렇죠? башка бир туугандары менен салыштырмалганда өзүн төмөн сезип, өзүн жогору турган Петрди өзүн төмөн сезип турган ошо Петр кийинчерээк кандай айланды? Кимге 항상 어떤 алмашты? 자기의 그 열정과 의지와 노력으로 또 주님 앞에 또 다른 사람들 앞에 돋보이려고 했었던 그 베드로의 өзүн 모습이었는데 Ыйса Машаяктын алдында дагы, башка шакирттердин алдында дагы ошол кемчиликтерин жаап коеюн деп аракет кылган, ынтаалуугу менен дагы аракет кылган адам кийин ошол Петр кимге айланды дейт? 베드로후서 1장 1절 한번 보실까요? Экинчи Петр 1 бөлүм 1 аятты көрүп көрөлү. 베드로후서 1장 1절 Экинчи Петр 1 бөлүм 1 аят. 읽어주세요. Мен окуп берем. Кудайыбыз жана куткаруучубуз Ыйса Машаяктын адилеттиги аркылуу баалуу ишенимди биз сыяктуу эле кабыл алгандарга Ыйса Машаяктын кулу жана элчиси Шыман Петрден салам. 베드로는 자신의 위치를 정확하게 알게 되었죠. Карасаңыздар, өзүнүн ордун так билген дейт Петр. 무엇이라고 얘기를 합니까? Ким деп тааныштырып жатат өзүн? 예수 그리스도의 종이라고 말씀을 하고 있어요. Ыйса Машаяктын кулу деп жатат. 자신의 위치를 정확하게 깨달은 өзүнүн ордун taptı deyт. 베드로는 그 연약하고 부족한 부분들이 정말로 많이 있었는데 Албетте Петрде дагы башталышында көптөгөн кемчиликтер бар 그것을 болчу. 극복하고 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받을 수가 있었어요. Бирок анын баардыгын жок кылып, анын баардыгын талкалап сындырып, Кудай алдында пайдаланган. 인간 베드로에서 사도 베드로로 변할 수가 있었습니다. Адам Петрден ушул элчи Петрге айланган. 그럴 수 있었던 이유는 Анын себеби 이 베드로는 자신의 그 단점을 철저하게 인식을 했어요. анткени өзү дагы толук кандуу өзүн карап, өзүнө назар буруп, туура өзгөрүлгөн дейт. 자신의 모습을 정말 하나님 앞에 철저하게 돌아볼 줄 알았습니다. Ал деген өзүнө Кудай алдында толук назар бурганды билген дейт. 베드로의 삶을 통해서 Петрдин ишеним 우리가 жашоосу аркылуу 그 신앙의 실패와 신앙의 성공은 어떻게 보면 종이 한 장 차이라고 할 수가 있거든요. билесиздерби, эмне менен салыштырсак болот? Бир мына кулдун жашоосу менен. 신앙의 성공의 비결이 뭘까요? ишенимдин өсүүсү эмнеде? 다른 사람과 비교하는 게 아닙니다. башка адам менен салыштыруунун кажети жок. 나를 다른 사람과 비교하고 나를 그 다른 사람과 비교해서 나를 판단하는 것이 아니에요. Мен башка бирөөнө карап өзүмдү сындоонун кажети жок. 그게 곧 바리새인과 같은 Ал 모습이잖아요. фарисейлерге таандык. 바리새인들 보십시오. Фарисейлерди карап 항상 다른 көрөлү. 사람과 비교하다 보니까 자기는 의롭거든요. Фарисейлер ар дайым башка бирөө менен өзүн салыштырганда дагы ар дайым ыйык эмес беле дейт. 그러니까 자기는 의롭다라고 착각을 했거든요. Алар деген дагы өзүбүз биз адил адамбыз деп алдашкан дейт өзүлөрүн. 영적으로 교만해졌었죠. Жан дүйнөө менен бой көтөрүп ишти. 신앙은 다른 사람과 비교하는 것이 아닙니다. Бирок ишеним жашоодо бири-бирибизди өзүбүздү башка адам менен салыштырганга 신앙은 жети 어떤 жок. 걸까요? Убакыт деген эмне? 하나님 앞에 나를 계속 ишеним деген 돌아보는 эмне? 거예요. ишеним деген мен Кудай алдында өзүмдү кароо дегенди. 그 하나님 앞에 나를 계속 돌아보게 되면은요. Кудай алдында эгерде мен өзүмө назар бурсам, 계속 돌아보게 된다면 ар дайым өзүмө назар бурсам, 하나님 앞에 내 모습을 살펴보게 되면 나는 끊임없이 하나님 앞에 부족하고 연약한 존재입니다. эгерде мен өзүмдү Кудай алдында баалап сындасам, анда мен ар дайым жеткилеңсиз, 날마다 내 кемчилиги көп. 연약함을 알게 될 수밖에 없어요.
кемчилиги көп адам болом дейт. Ар дайым мен ошондой болом дейт. 내가 Кудай 연약한 걸 алдында. 아니까는 낭망하라는 것이 아니죠. Ошондуктан мен өзүмдүн кемчиликтеримди Кудай алдында билгендиктен ал үчүн дагы нааразы болбогула дейт. 내가 하나님 앞에 끊임없이 부족하고 연약하기 때문에 Кудай алдында ар дайым мен кемчилигим көп жана жеткилеңсиз боломун дейт. 그래서 하나님의 도우심이 필요한 거예요. Ошондуктан Кудайдын жардамы керек дейт ар дайым биз. 그러니까 주를 의지하는 것이고 Ошондуктан биз Кудайга дагы 주님께 매달릴 수밖에 толуккандуу 없는 겁니다. ишенип толуккандуу Кудайды карманып жашашыбыз 그리고 керек. 그것이 가장 힘있게 신앙생활을 할 수 있는 방법이죠. Ошол бул деген ишенимибизде толуккандуу иш жүргүзө алабыз дейт ошондо. 내 마음이 하나님 앞에 교만하지 않고 겸손해질 수가 있고 Мен жүрөгүмдө башка адамдарга караганда бой көтөрбөстөн адыгыл өзүмдү төмөндөтүп баштайм. 그래야지 늘 하나님만을 바라볼 수가 있잖아요. Ошондо гана мен башка адамдарды ошондо гана мен Кудайга карай алам. 하나님을 바라보고 하나님을 Кудайга 의지할 수가 있잖아요. 그렇죠? теңирге баш ийип, теңирге мындай үмүт өтүп. 그렇기 때문에 내 자신을 잘 살펴봐야 된다고요. Ошондуктан мен өзүмө жакшы назар бурушум керек. 자기 자신을 모를 때가 너무나도 많아요. Көп учурда мен өзүмдү билбей жашап жүргөн учурлар көп болот. 하나님은 인정하지 않는데 자기는 잘하고 있다라고 착각하며 살아갈 수가 있어요. Кудай алдында андай эмес, бирок өзү туура жашап жатамын деп 그러니까 эсептейт. 말씀 앞에 나를 항상 비춰봐야 됩니다. Ошондуктан сөз аркылуу мен өзүмө ар дайым назар бурушум 그래야지 керек. 정확한 판단이 이루어지게 될 거예요. Ошондо гана толуккандуу ишке менин ишенимим өсүп баштайт. 그렇게 됐을 때 내 부족한 부분들을 더 보완할 수가 있고 더 신앙이 굳건하게 세워줄 수가 있을 겁니다. Ошондо менин ишенимим өсө алат. Ошондо менин ишенимим бекемделет. 무엇보다도 좀 나에게 주어진 것에 좀 감사함으로 바라보는 그 마음이 필요할 것 같아요. Ошондуктан баарынан дагы башкасы ар дайым баардык нерселерге ыраазы болушубуз керек дейт. 나에게 자꾸 이제 없는 것만 바라보면서 불평하고 원망하는 그 마음이 아니라 Кечке эле бизде жок нерсени карай берип нааразы болбостон 주님께서 나에게 허락해 주신 것을 좀 바라보는 그 눈이 필요하죠. ар 그 дайым 마음이 бизде 우선이 бар 돼야 болгон 되겠죠. нерсеге назар буруп, бизге берилген нерселерге назар буруп, ар дайым ыраазы болуп жашашыбыз керек. 사실 나에게 주어진 것이 얼마나 크고 감사한 것이 많이 있습니까? Чынында эле бизге берилген нерселер канчалык көп урматтуулар. 나에게 없는 것보다도 주님께서 나에게 허락해 주신 것이 훨씬 더 값지고 큰 것들이 많은데요. Жок нерсеге караганда бар нерселерибиз көбүрөөк. Ошондуктан көбүрөөк нерселерди 그리고- бизге Кудай берген өмүрүбүздө. 그리고 사실은 그리고 나한테 이 세상에 내가 가진 것이 아무것도 없다 하더라도 Бул дүйнөдө менде эч нерсе болбосо дагы бирок 나는 주님 앞에 평생 감사하면서 살아갈 수가 있어요. мен өмүр бою Кудайга ыраазы болуп жашай аламын. 평생 감사하면서 살아갈 수 있는 그 한 가지만 있어도 뭐 때문에 그렇게 될 수가 있죠? Ошо эмне себептен андай болушу мүмкүн? өмүр бою 우리가 무엇을 받았습니까? биз эмнени кабыл алдык? 구원의 은혜를 받았잖아요. Биз куткарылууну алдык. 구원을 받았다라는 그 사실 하나만으로도 평생 주님 앞에 감사하며 살아갈 수가 Ошол 있는 거예요. бир гана куткарылуу үчүн дагы биз өмүр бою Кудайга ыраазы болуп жашай алабыз. 아무것도 가지지 못한다 하더라도 Эчтекебиз жок болсо дагы, 아무것도 없다 하더라도 эч нерсебиз жок болсо дагы, 구원의 은혜 그 한 가지만 있다 하더라도 бир эле куткарылуунун ырайымына ыраазы болуп жашай 하나님 алабыз. 앞에 평생 감사하면서 살아가야 되는 거예요. Ошондуктан урматтуулар, Кудай алдында ар дайым шүгүрчүлүк менен, ыраазычылык менен жашаш керек дейт. 감사와 원망 또한 종이 한 장 차이입니다. Ошондуктан карасаңыздар, ошол нааразычылык менен жана ыраазычылык менен бул бир эле кадам. 무엇일까요? Бул эмне? 내가 무엇을 바라보느냐에 따라 차이. Кайсыл жака мен назарымды буруп жатам, ошонун негизинде менин жашоомдо 나에게 өзгөрөт. 없는 것을 계속 바라보느냐. Кечке эле менде жок нерселерге назарымды бура 하나님이 берсем, 나에게 허락해 주신 이같이 큰 구원을 바라보느냐. жок нерселерге назар бүрөсөм бул туура эмес, бирок бир гана Кудайдан алынган куткарылууга назар бурсак, 하나님이 ошого 나에게 ыраазы болсок 허락해 주신 것을 바라보느냐, 나에게 없는 것을 바라보느냐. туурараак болот. Жана мага Кудайдан уруксат этилген нерселерди карап, этилбеген нерселерге эле карай бербестен, мага Кудайдан уруксат этилген, берилген нерселерге назарыбызды бурушубуз 나에게 керек. 없는 것이 아니라 주님께서 나에게 허락해 주신 것을 바라봐야 될 겁니다. Жок нерселерге карабай, мага Кудайдан берилген бар нерселерге караңыз. 그렇다고 우리가 주님께서 우리에게 주신 것에만 머물러 있으면 안 되죠. Антсе дагы бизге Кудайдан уруксат этилген нерселер менен эле токтоп калбашыбыз керек. 그것은 어떤 모습입니까? Ал кандай келбет? 게으른 모습이에요. Ал 게으른 모습. ал деген ошо адам баласынын дагы жалкоолугу. 주인이 어디로 여행을 떠날 때 Кээ мына
үйдүн башчысы үйдөн чыгып 누가복음에 кеткенде 보면은요. алыс жака Лука китебинде 주인이 종들에게 문화를 남겼어요. ошо башчысы кулдарына үйдү таштап кеткен. 한 문화를 받았습니다. бир мина таштап кеткен. 그리고 그 문화를 어떤 종은요. 땅속에 묻어두고 그 한 문화 그대로 남겼어요. ошо бир минаны бир кулу барып жерге көмүп койгон. 그때 주인께서는 책망을 했죠. көмүп коюп анан кайра алып чыгып берген дейт. ошондо ашкерлеген дейт. 이 악하고 게으른 종아. ошо үйдүн башчысы 이 악하고 게으른 종아. сен жалкоосуң. 주님께서 내가 주님으로부터 받은 것이 있다라고 한다면 кудайдан бирдемке кабыл алсак биз 각 사람에게 주어진 그 은사가 있다라고 한다면 ар бир адамда болгондагы мындай таланттар кандай бир нерселер бар болсо 그것을 그대로 놔두는 것이 아니라 алардын баардыгын бир ошондой эле ошол бойдон 그거를 калтыра бербестен 개발해야죠. аны иштетиш керек дейт. 주님께 더 드려줄 수 있도록 кудайдан алынган нерселерди иштетип көбүрөөк 주님 кудайга 앞에 бериш 더 керек. 많은 것을 남길 수 있도록 кудай үчүн көбүрөөк бергенге аракет кылыш керек. 그것을 개발하고 аны колдонуш керек. 그것을 주님 앞에 иштетиш керек. 드려줘야 되는 거잖아요. киреше таап кудайга бериш керек дейт. 그 모습을 주님께서 칭찬을 하시는 거죠. ошону кудай мактайт дейт. 내가 더 많이 남기고 주님께서 그것을 더 귀하게 사용하실 수 있도록 кудайдан берилген нерселерди көбүрөөк колдонуп бериш үчүн 최선을 다해야 되는 거잖아요. колубуздан келген нерселерди баардыгын 끊임없이 аракеттерин 그것을 жумшашыбыз керек. 계속 개발해야 되는 거예요. ошону дагы иштетишибиз керек дейт ар дайым. 그것이 우리의 역할이다라는 것을 잊지 않았으면 бул 좋겠습니다. биздин ролубуз, ошону унутпашыңыздарды каалайм. 남하고 비교할 필요 없습니다. башкалар менен бири өзүбүздү салыштыргандын кажети жок. 나에게 주어진 것이 감사하고 биз гана ар дайым ыраазычылык менен 주님께서 나에게 허락해 주신 것은 작은 것이 없습니다. ыраазычылык менен гана иш жүргүзүп жана кудайдан берилген нерселерге ыраазы болуп жашап 적은 жүрүшүбүз керек. 능력이지만 그것이 사용되었을 때 주님은 큰 일을 하시게 되는 거고 кичинекей нерселер берилсе дагы бирок ошол кичинекей нерселер аркылуу дагы чоң иштерди аткарылат 또 кудай. 우리가 받은 그 은사를 하나님께서 나에게 주어진 것을 잘 개발해서 주님 앞에 더 드리우고 남기는 삶이 되기를 바라겠습니다. жана кудайдан кабыл алынган нерселердин баардыгын толук кандуу иштетип жана кудайга көбүрөөк пайдалуу иштерди алып келгенге аракет кылышыбыз керек. 기도하겠습니다. сыйналы. 하나님 아버지 감사합니다. асмандагы теңирим ата, сизге ыраазычылык 또 билдиребиз. 말씀을 통해서 우리가 하나님 앞에 또 어떠한 모습으로 또 살아가야 될지에 대해서 또 교훈하여 주심에 진심으로 감사를 드립니다. сөзүңүз аркылуу дагы биз бул дүйнөдө кантип жашап жүрүшүбүз экенин билдирип насаат бергениңизге ыраазыбыз. 하나님께서 저희에게 너무나 크신 구원의 은혜를 허락하여 주셨습니다. жана сиз дагы чоң ырайымды бердиңиз бизге. 또 구원받은 이후에 또 빛의 자녀로서 주의 자녀로서 이 땅에서 살아가기를 원하십니다. жана сиз дагы бул дүйнөдө бизди ошол нурдун балдары катары жашашыбызды каалайсыз. 저희들 주님께 받은 그 은혜를 생각하며 сизден кабыл алган ырайымды ойлонуп теңирим ата, 적은 능력이지만 주님께 드리워지는 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. кичинекей болсо дагы ошол кичинекей нерселер аркылуу көп нерселер, көп киреше, көп пайдалуу нерселерди таап сизге бергенге жардамыңызды бере көрүңүз. 그것이 주님 앞에 기쁨이 되며 또 열매 맺는 삶을 통해서 주님께 영광되는 삶을 또 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. ошол көбүрөөк нерселерди биз пайдалуу иштерди сизге арнап дагы сизди ошол аркылуу даңтаганга жардамыңызды бере көрүңүз. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. бизди ар дайым сүйгөн ыйса машаяктын ысымы менен сыйынабыз. 아멘. Амин.